O te whalofa ma whātalo whātu le tātou tunu o nei tai au fōu, vi ia le tua ilo nā lofa mano nā ngalelei. Ua mawhaio nā teitai mailo so i fua mano o le nei tai au, o tātou lia le tai au le nei o le aso lua, o le aso tolus fulu o setema lua felus fulu male lima, tā lofa lava. Aia mai alvi ingo le tua, ia o nā so o le mal tātou te talo, e a matalia ia tātou whāsale laungo le nei aso fōu. Tā lofa lava, si fongo le laumua.
Tatou te talo. O le ala I le tae au o masani le olanga. Peita o le tangata e vai vai. E le manatu o ia na pui pui e se tasi o ia e le pōliuli. Au lewe ia le antamai. E manatua le tua. O le tausi ma leo leo mai lava le amatanga. E o mai au ngā tupulanga o le so. O le vi inga ma le wha manu le langa ina pe o mātou langona le tua le nei tae au. O le tua leo leo. A wina mai o angelo e tola wapi si o mia moenga o lana whanau. Le uto e wa aia tua le matango fio o le tua le aso fau. Mātou te wha pēha tuai. Le tua, ia pipi ia e lava yo mātou laulo whaiva le upo le vi inga. E wha ne ma wha manui nai oe le tua sili ese. O le whaia me sili mo lana whanau. Whaftai tele I le nei o la fau. Whaftai le mātango fie. O le lawe inga lua fie yo mātou a inga. Ena utoe au maia le malos. Whaaftai le tua le tausinga. Whaaftai le tua manuia o le nea tana ua lo mātou na nofo mau mawai. Whaaftai a foi loa lofa I lena moe I popo ngā ma mawhatianga. A le wāla whai mai le wha mawhan whananga. Ma le oli wa e toi whafo iatu I atea. Vi ia foi oe le tua. Ie sa ta o oto o lato moenga I ngase. A le wa e toi wha solo mai le malosi whafo wina. Au se tasi foi wa toi tu lai mai lona moenga. Wa toi wha ato to ina le malosi atoa. Ia vi ia pia oe le tua soi fue whavavau lava. E mātou te o le atu lo mātou o tua. O le nuuanga sala le nei nu. O se whanau to I lalo lau whanau. Io mātou se. Ina walu lava le tangata I e lona ala. Ua furi fo I le tua ma le fia wha longo ia te oe. Ma ua leu si ustai lava. O le te talo le nei aso fau wai mātou te le ianga I tiu te masani. Lo mātou te mai. Se ia e wha maa ngalo. Ma wha ma mai lau whanau. Mātou te ole mo le maa losi wha fawina ele le anganga pa ia. E wha fawina ele tātou maaftanga le nei aso. Mātou te wha lata tu le te fu le sātou roe o Iesu Keriso. E te taita ina I mātou le nei aso. Te talo le tua e tu ina atua mātou wola I ua au. La vea I so o se mea o iei lau whanau. E le ngalo le nei te talo, I lato umalo whata o to lie mauta ngase. A apa tu lo a au wha malo lo le foma I sili. Mai wha malo lo atu ia I lato. O mātou ta mamatina mātou tua. Ia e wha manuia pia ia I lato ma wha o popo le soifua te lui. I le ola ma le malosi. Mātou te mafuta I pia lava. Ma veo wha manuianga I o mātou olanga. La vea e na ia mātou whanau. Mai lui tau o le soifuanga ma le olanga o lua lātou wolai. E na I o lātou I loa ma va ai I le puna o le onatanga. O le puna o le manuia. O oe lava Iesu Keriso. E fesoa swani e lātou whainga whiliwhilinga. E na ia whiliwhili whaatasima oe lo mātou o tua. Lau whanau o le aanga tu te mga ruenga masani. E ui e masani o mātou mawhau o le vaai. O iei le poto ma le to mai masani. Peitai, o le whanau o le tu e whaalangulang pe ia te oe. E manu wia ai mea umalava mātou te whai.
La fo i atu o mātou mea lofa mata leni, so se mea ngalue ina mātou lima, ia iailau wha amanui yanga wha amole mole lo mātou tua. So se fata whaitau langa ia au auna mawhalitua, ia e wha amanui atu ia e lantou. O lo asu ina pēr lava li po vai o leo la, mo le ua fia inu i le vai ola mai ate oe. Se tasi wā la wha i le neitai au i wha anoa noanga, o na waufitia i au le pongi sā o le maliu maleoti. Mātou te tu i nātu i ua au i lau wha mawhan whananga, lo mātou tua, wha manatu atu le wha moe ngā sili tala atu leoti ma le nei o langa. O le soifuanga e le toi malingi e loi mata, pe toi wha mawai ei. A o le mawhtanga e wha vavau o le aolai. So se au o nanga i mtanga ruenga, o bisinisi ma company, o mauta ngase ngase, o malu le malo, lunga o le ea, o lunga o le sami, o e whaafoina ta vale afi le nei aso, te talo whaapitoa, ia ea lo whangia lau whanau, ma e lavea ina lo lato so e fua ma so mātou wola vai, e le ngata so se me mātou te ngalurue ai, ai iau mātou whaia mea umalava, e I ua tuailevi inga ia te oelo mātou atua. Whamanuia le au onanga le ni aso, ala mātou te talo lea, se ia lofa matalia mai, wa mātou wolem wala awa to e ala atu le alo pelo Yesu Kiriso. Amen.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ua tatala ina le whana i le asa te poro maleona i le masina kusa i le tausa mai ana sa pona ua petila pa i le langi mamama le soipua manuia ua tatala ina le whana i le asa te poro maleona i le masina Mamma le sai fu Maria che comiti e sta penando e comiti e papà e se la sila male alla sa e la parole male e amaro Sāmoa mamma lui fa ma papà mai le tua e manuia la mala ua i whālo ano io mai le whamasele io te poa mamali e tā male ali ai konese e whaitasi male whale mia male whamasi no si ua tula i whālo ano io mai le whamasele io te poa mamali e tā male ali ai konese whaitasi male whale mia male whamasi no si le komiti e o tape mana le komiti e whafoenga se sila male alofa e kula whanole mala male amalo Sāmoa umama loi whale mafafopa mai le tua ia manuia lo malo ua pasi ai le palota o soi o sofano mana ia sama le mapapau i le whanofa mai tia pau ia tura whanofa tai tai ia pasi e malo a whata ua pasi ai le palota o soi o sofano mana ia sama le mapapau i le whanofa mai tia pau ia tura whanofa tai tai ia pasi e malo a whata ule komiti e o tape nana ule komiti e whafoenga se sila male alofa e ikula whanole malo e ia malo Sāmoa umama loi whale mapafo e whanai le tua ia manuia lo malo Sāmoa sila i le moke ua tu mai le vau kene tele tau file umataroa ai tango i le umatatasi ia panai a maua le malo tutota Sāmoa sila i le moke ua tu mai le vau kene tele tau file umataroa ai tango i le umatatasi ia panai a maua le malo tutota le komiti e o tape nana le komiti e whafoenga se sila male alofa e kula whanole malo e ia malo Sāmoa umama loi whale mapafo e whanai le tua ia manuia lo malo se mea foi a manaia o le pealo whani Sāmoa o le fusilea ia tātou fusiari o le lau o le tamaitai ia tama pesila wha se mea foi a manaia o le pealo whani Sāmoa o le fusilea ia tātou fusiari
Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the banveao. Sufong alo mua. Atau le tayao. Ia tātou por kalame o le ata le tai ao. Ma lo fo lau manuia ia e o fo lo fa tu por kalame fa manuia tu le tai ao. Yo e. Ia ole por kalame o le ata le tai ao tātou tala no fia fa so ai. Ia ona o tātou le fa ungol nei masina lo na iva o le tausanga. O le so tai ao e mata le masina lo na se fulu. Ia ona tātou anga ia tu le masina se fulu tasi. Ia tātou o tu le masina se fulu lua taulungal le tausanga lua filu lima. O se tausanga o whaamanuianga, o se tausanga fo i olu i tau o le nei soifuanga ia, mo tātou malisi sa uia, sa valinga o le nei tausanga ni whaanoanoanga manilu i tau sa whianga iai, ia mo le tōtele o tātou, o le ngang whaafitai ai le li i lan taitainga o e au lia nei tai au o lia mai foi, i le alofa maleanga lei o le tua, e o fa alofa tuel por kalame whaamanui atu, nei mātua mātutua malava, o le malosi le tinu mana i whanau o lo tua onga, ia fa pena i fai lele mpe fou tātou paanga lo momele tautua i tono fale mai, fale pui pui, ia o tono fale whai ngā luenga, tono lau ta avale, o lo ainga, ia o folo whapitoa le whatalo fai sunga i whawhenga mwhale tua, na i ta māma tina mātua sa i ngā luenga, ia mā lord folau manuia whawhitai mo le tāpo inga, whawhitai mo la autou te tālo le neu amta lia le tautua le siu whonga le laumua. Ia le whawhiwhianga mai le kolisi e leone, ia Amerika Sāmoa, ia lo whatu le tina ia whengau iai, tu ya Rita wina au lo fatu Rita ya mai se fo le sunga ya no Benjamin a tinae ya o le wanai mai pele tanga loa ya o tina ya epi mena lo fete tu tiu lilo pali fa pe ya tina ya fenga ya ipe no fai lo atu sunga ya mel teo ya lo fete tu lo mafuta mai au gilani ya mluia tele nei vai ngol tai am tatu wo umalava lo lungo frequency fa lo mai apel tatu YouTube ma Facebook ta lo falava fa fianga mercolisi leone ya Amerika Samoa to luas fu fitu minute
o na tālea o le valu. Malo whaftai o le tana le tau pe ona whāli e le ofisa le vai tau pe na to ina mai mo le whaitau inatu le tātou ofisa nei o le sofa me le ofisa le vai tau e langi le lei le tau. E iei nai timu a matanto e fōtua i mai le aso atai au e o atu i le asto nai. Lono winga atu maupea valo anga le ofisa le vai tau e o atu lava le asto nai le timu. A matatu tai au ia tāpena pena i e whaonga lene i aso iau. La e o le ainga i fia tā i am fuafuanga malawa i whafo. Nei te ua tau nuu vai mamao le ofisa le vai tau ia ia le taimi to su ia le isi duas fulfai tu la uluma ka piti manu tu fanga nui tau naki e langi le le tau le asol nei fa pena wai rapa hawks pay tau po mamabra o le malulu le fa mawina i tu malone a mata mai le lima nga i lunga i le se fulu ma le lua e a mafanfana o lo i fulfa fa solo nunga se fulu ma le iva o le vavai au kilani le so e langi le tau pe ona fai no mai o le motu i saute langi le lei le tau le te le vaenga le motu i saute. O le malulu o le eo lo whamawina a mata mai le luanga i atu ilunga le valu. E a mawhanwhana sifunu ma le tasi anga i lunga sifunu ma le fitu. O le au te lenga o le atunu nei aso e langi le lei le te le vaenga o le atunu u le ise timue. E vaia se vangana ia invegago nisi o teimi vaia i timunga a e langi le lei le tau nisi o teimi. O na vavaile ia pia i le so whamai ina i timu le titi lua sifunu valu fuole e vela e lua se fulu ma le whare ea mawhanawhana.
O le angoto i fo le lai le so Wellington e lua sifuru valu minute e te elifitu na ne le fiafi e oso e la tai au le toi fitu minute elifitu lu tai au a tai au. Mawai le tala o le tai le so a fuo le malu luma le mawhanwhana fa mawina i Wellington e manu tua oi o lo iai i le sifuru ma le luanga i lunga le sifuru ma le fitu a sifuru ma le lima ia le e mawhanwhana o le e malu luna e mawhanwhana e sifuru ono i lunga lua sifuru. Talo le tai mo la toi whaangotana nei aso Wellington e sua le tai toi 2 minute i le sifuru ma le lua i le au li pe le tai 2 minute te e leono le fiafi toi sua le tai i le sifuru 4 minute te e le sifuru lua le vaveao. Ana vavaile i porirua pe le tai le aforiva i le tai o nei sua le tai i le whai le fiafi ona toi pe leo le tai 2 minute te e le sifuru na nei le po. E o le talana o le tau ma le talo le tai mo le silefia. O i lava e la fola na se le ne yaso ya mana o le anga le lei tasi tala di usila ma o tupe Australia e valus furu ono sene o tupe Amerika e 5 ono sene o le tala fiti le o tala alua fa sene tasi tala di usila ya ma o tupe Sāmoa e tala 5 furu 2 sene mana i le uto ya lunga tala 5 2 sene o le pa anga tonga tastesi ma le 2 le pa anga tonga i le so tasi tala di usila ma o tupe Sāmoa e tala 5 ma le 2 sene whaftai lava ia manuia tele nei tai au whaftai lava lo olo whai nei a inga o whamuni mai Sāmoa o lewa no whamuni anga o stoifua e tuma pēr tātou imeli nā aso whanau at samocapitalradio.co.nz e pēwhia mai se whamuni anga ya luia lo wa soifua o tatou o le stolus fulo de masina o se tema o le tusi fai tau nei aso lo maua le tusi a le lua le tupu o le namta po fafe o po fitu o le tala i le fafine fo i le asa i ailo na to lua i le vasenga la o profeta a le la o maliu a le o maitanga tana i ta lafu ai le ungali i le o le a aveta maiti tutongi i le ta lafu ia na sila fia le tua le wonanga le nei tama ia le na saulo perfecta i saia faia nga luenga la vea ile la foi tau le so le usili i saia pe ise me o le fale me fine na sua wala ia ia no lo le fine mata mai te to lua o mama ipu mai tua oi ia faia le va venga o tu sua we no le fata watu o le tupe na mawai tongi le tala o le tupe na tutoe ia e ola ile tina malan fa nau ia le ala o nanga sa faia ile li e mana tua ile tua o tu fai taula na lu tu po fa fa po fitu la le fa ma fa ile so ona watu ile o ia ua ta watu ile tangata o le tua ona fai mai ile o ia e saia le alu ia ina fa ta watu ile swa ile tau yatu ile tangata o tu ai tala fuai o me to e ia ola i oe mautama mana ia ya ala wa nanga o fa ile i te anga le istangata ya le ala valu tu tu lo fa ye manu yelo wa sai fu man tu le tu lo wanga le ya pese ni mo e soifua o i ole vinga i le na whaia me uma e le ngano i loto aso o leo laga o taimi fia fia ma taimi po i wha ano anoa taimi e te tangi ai ma taimi po i ua e a
Siai, Olua, Yasoruma. Whapetai ua ulia mai, Ole nei aso sa tau poina. Whapetai le toma, wa ulia loa so soifua, Ole viva, ile na whaia me uma. Ole viva, ile na whaia me uma. Ole viva, ile na whaia me uma. Lava malo se fua e tātou tala fua mena tupu lo langi nei aso tātou lia le aso tolu sifulu September. O le sol tu sanga e tasi valu whaono. E whapea o le sona whaonga e le tangata le e foma inifo. Tono Boston i Amerika se vaenga e e whapea na ona whaamate ai le ti ngā o le nifo tangata e sei. Tangata foma inifo swafa ia William Morton. I le utato ilo ni teimia. Ma fai lava ona whaangase le nifo le tangata e sei, tulou lava. O le so tu sanga te si iwa tolu walu. Ia o le pāle mia o Peritania nā taimi o Neville Chamberlain. Ia na tauta ua tele tangata le i Europa nā vai tau. Ilona fai ona wha amau popoina o Europa atoa. E maise lava le ula vale leo si amani. Masai nia se whengainga. Le nata ua nā taimi o le non-aggression deal. E tau le Munich Pact na lasa inia ma le taitai o si amani nā taimi o Adolf Hitler. Na polomisi isi amani o le a le to si taua ia Peritania pe to i whaamisa-misa ia Peritania. Ai se fulu tasi masina muli ane. Ai si taua loa si amani ia Polani. Fai mailo ma le tala hitila. O le whengainga na sa inia ma le palemio Peritania. O na o se pepa. Ia po se scrap of paper. Ia lena amata i lore taua lona lua la langi. Fatoa umalawa le tau sangata siwa whalima. O le soi le talfasol pito Sāmoa tau sangata siwa tasiwalu. Ia na o o tole fai taua whai o tangata Sāmoa le tolu su walu afe, tolu se lau male lua. O le soi tau sanga umalawa na amata ma le tau sangata siwa lima tolu. Fata uam wha manatu e lalangi. Le aso lea o le whaaliliunga o ngangana po le Translation Day. Whaina whaaliliu malenga le whaapetania, le Sāmoa, le Sāmoa, le whaapetania, o e whaaliliunga o ngangana. E amana ia il tamaloa lea Saint Jerome whapea o ia na whaaliliua fo isi tuspa ia. Le so la e whaataua e lalangi le aso ta o le Translation Day po le aso e whaaliliu e ngangana. Ia o tala ia, maul whapoponga tai masani whaftai lava.
Pa vivianga ma le pese Leone ya Amerika Sāmoa ya ma le pese na le fai tulangi. O le taimi lea ua toi 5 minute ona tālea ya o le valu leo tāpena mai tātou telefou e na minute e ona whaafonga le e o follow fātou le porkalame en whaminui atu ya pauale tua lalo le tātou porkalame tango share atu tātou Facebook la subscribe le tātou YouTube whamone mole ya malo mateo whamaulano lo fātou e sila sunga valele ma leu whainga luenga ya lo mafuta mai au gilani sunga tapsoa ma leu whainga luenga ya sunga Ellen manuenga luenga le yaso pe sunga Saulo e me se lo suasione tu pai mai Australia testiva mai Canberra ya lo fteli atu porkalame tina foi ya o mo mai fasa lunga Australia ya o Amerika Sāmoa le tu pa tamam tina e tu pa mai lua ya o nei le vai atu tsaunanga ko vana Amerika Sāmoa fai mai lana fa saunanga fa mafana ma fa lo tele mana tua pia na yo la tu ainga na mali liu so nan mi tausanga lua fe maliva o nei le so dos fruiva ya Amerika Sāmoa ya o nei le so todos fulu i Sāmoa ano ia pio lena suil tatu taimi na misi ele isia so ya tausanga lua futasi ya tsema ia lena pio vave tatu atu ya Amerika Sāmoa ia la ya lua la to de taimi le o le sol nei lo no winga la folinga mai o le sol nei ala le o vave tatu waso i Sāmoa lo fatu sunga ya tali ya ma lo so fu ele sunga le li fiau ya lo ftele atu manuia ya ngaluenga o fenga ya i fiala vo e mafuta mai ai o le tautua le tātou li tio nei a lofa te le atu le porkalame ia mawhaamanu ia atu le whae ungol nei masina au te iloa ia eina e na lui tau ina lau sa i sou o le sami o le fōlaunga ia se tema ia le la tātua nga ia oktopa ia mano lava alofa fo ina i tātou matua tausi tā lo whae nei tātou matua tausi e ki mai lava le tio lima le tāi au whatatali le ola le tātou li tio nei le fitu ia le wasui le tātou taimi vai se si tuai le mana valele ia pe vai se si tuai le appointment le yaso ia va pe ia la toe wile isa na savalinga o le taio nei ia le mana ia le tau ia e la ptai tu foi li tu pao tamama tina le faia ia taina la vala le ainga pe ia le asol nei tau fati no pe afai o vala anga lo official vai tau le o tu la stona i timu o te le lona pe to sui se taimi o iluma ia e longo atu whapena e mana i fwilo si le fio le tūlanga e fua iei ia ave o lava ma vanga e tau fafu e whaongale lai le so ia la tal tato pese mai le korisia leone ia ona so ilo le mtatu telefou le nei tai au so i 5 minute ona talea o le valu si fonga le mua Never
Aso lua manuia le pa ia lo whaafonga ma le mai mo le nei fo i whao poponga o tala fo mai Sāmoa o se baia le whaafonga. Ua iei nei Sāmoa le vaitau o le polo ingo whaavlawe te tupu whaafo sei o mafo mai i le a fianga o le tamau aingo le atunuu. O se whaasara launga na saini alo i aile fionga le ama malu le malo e da ua whaamari e ina le wha ono la mati o le soifu o tangata o Sāmoa o na tūlanga tau le se leni. E le whaasilisilanga mai le ama malu le malo. O ia whaadi ai e le ai se malo si anga wha le tūla fono e whaamatu ai ni whaaputunga tupe le malo mo sona wha o ngā ina on ole le pasia o le tala whaatatau o tu o le tupe. O le saidia i le whionga le ama malu le malo Sāmoa le polo inga. Wa pasia i le whao ngā mai o whaaputu ngā tupe le malo e wha ngā o iai fuafonga le tātou o te noo. I le whono tanga tarue nei a le suipa le mia le whionga muli pola na rosa ale bōri o. Na ia whaatu langa mai i vahenga o le a ave momo i ai le wha mua le whainga malo. O nisi o ia vahenga o le tatongi na leo tangata whainga luenga le malo whaata sei malato over teimi. O ngā luenga whaatino mtanga luenga le malo. Makon karate, a toai matatongi o pensiona te nāmata māma tutua. O tupe maua mo i lātou o loa a fia ia fianga tu mau le tino, a toai ma le mafufau. O ngase au i nātou i whafo mō tōng whitinga, o vaila au mawhala au morisoi fua maloloina, o tui ai mesi o konkarate tau swau o. Au leisi i ngase le fionga le pāre mia le lauli le mālea tōle o te polate vo Fosi Schmidt, na ia wha lia le utu stala, e le se pāpui pui le whao ngā e no whaaputu ngā tupe le malo, le mo wha nganga mo wha lawe te tupu wha fo sei, mai wha onu la matiai le tamawa i ngole atu no. O le vai aso le nei o le a whātau nu e li si wha moe le company wha lele le atu no le Sāmoa Airways, o le a wha lele atu e li si ana wha lele le 5W Fay, mō ngā ruenga wha aleleia e pe foi on whai e leisia na wa alele le company. E pe o de se le fio le fōwhanga le company wa ama le pulenga, e na ia wha amautu leisia na wa alele mō ngā ruenga wha aleleia, e le mahe ato e taliu mai e i Sāmoa leisia na wa alele, le na awina atu i ka nata mō ngā ruenga wha aleleia i le masino February o le amatanga o le tausanga nei. O le temile nei o lo wha wau o nanga le waalele mō mua i whemala ngā inga, mō le mamalo le atunu u le wāo Sāmoa ma Amerika Sāmoa. E se 4 miliona tā la le wha atupengo ngā ruenga wha alelia, na wha atupe ngā ruenga wha alelia i te tonu ma le tino le wā ato fo i ma le afi, mō lana waalele le na wha alelia mō mua. O le waalele lo na lua le awina atu o lo wha atupe na lawa le company waalele le atunu u. Whaatase masena no ngā tupe ma li UTOS pe a whaape mo o mia. Sau no le pulu le company waalele o waenga i e a tangi ai o loo anga i pe i luma le company waalele i na tupe maua. Mai o se waenga taula i le company i le ngata i na i a saonga le mufe malanga inga molma malo le atinu. Tarwe nei na whaalau i loa i le company waalele tupe ma el se furmaltasi miliona tā la. Ai miliona tā la na se le ni mai le vai ngoa na tupe whaasili, le ua mai o na tau au i nātu le malo, e whesoa soani i ana tina e. Lo whaawo peo na la matia mauta malawa ato fo i mapisi nisi tu tonu le atunu, mai i le to tele o tupulanga ngā oi ma tele pe fale, e pe ona i aise tasio mata opo na nginga, pe na tu wina ilunga le ainga i ana le pisi nisi o le Arthur Cafe, ato ai mana lato fale talavai, na mauai ni talavau se to o lua no so fa i e le whaai unga le vai aso, ma ave ese ini me pitu tā ua, ma taunga tā le ainga mai le pisi nisi. Ua poe i ne leo le to o tasio i la ui e to o lua, na maua i me poeata, ai o loo wha wau na sa i lia leisi to o tasi. Pe tusa o le tea o le tolu le wawheao le aso saa, na oso fa ia e la ua i le pisinisi ma talepe le whaita to o le ofisa. Ma si i le puso o mea tewi na i se leni whaatasi e ma pepa tā ua a le pisinisi. Na ma ua fo e le ata na poine me poeata,
Le anga I ese o ila ua ia mai I le lata I le wha I le waweao. Ma toe fo ia ne I le te o le wha. Ma toe wha a wau fo I le ave ina o isi mea ta ua. Ma ele o le teimi mo mode nei ua oso fa ia I lea lava fatila vai. Ma to e se ai a seta ta ua le a inga. Na wha mao nia mai ele sui kom sena o le mtanga luengo leo leo. Papa li mo la lisa tia I keti. O le ali e lusa fulmaltasi tau sanga le ua maue leo leo. E sau mai a fio anga o maangiangi, vaiva seuta, wha apea I ma iwa le mota tele sala fai. Wa molia e leo leo le ali I le mua mua I modi anga o le tele pe fale. Ma ua wha mautu mai foi papa li e yei nisio a seta na ngau ia le ua toi maua. E leo toi yei se ta la mai vai ngā tupi na ngau ia na maua. O tā pai foi papa li le fisoa soani masani le atunu I pe o le tele o isi ma tā upu. I le sa ilinga o le isi to tasi o lo tutoe. O le aso lua se fulmale iwa o le masina le neo se tema, ua ato I le se fulmale onu tau sanga tarumai le lua afe male iwa. E mana tua I pe la ngona maafati o tau ainga, o I la tau na whaafosei o na whano soifua, I lea tai au ina ua mae a le lulua I le maafui e valu tesi male tasi lo na manosi. Ai muli ane ai se ngā lulolo e le I mawhau wina mō mua de soifuanga o Sāmoa. Ma whano ai soifua e to tele. Wa wha ingoa ina e nisi le nei aso o le aso e toe wha manatu e pēa I le soifuanga ma mawhau o tangata o le atunu. Le tā ua o le tā pena I te mi uma. I le wha fosei o na lo fio lo tātou soifuanga. Mai so se I tu ainga malawhale nā tura. E ui o se aso e le fia mana tua e le to tele o le tātua tino e misi o a inga nā fia. Ai o se aso o whae mawina ma whae longa ina o le aso o le whae manatu ma tā pena I te mi uma. O tala fawia, whaamanuia le tua I fua whango le ni aso, whasoi fuia. Tālo whalawa e le nei hoi vaenga o telefou I le aso muli le nei o se te manu awhe luas furulima. O le tala mua e iai ni suinga ua mana o le malo New Zealand whaia I tu la whono e pūlea ma whaafoi na ai le wha malusia leo whale mai a fianga o ni mawhui e malo nosi. Wha ai lo mai le mean star o le whausia o whale o Chris Bank o le whainga whau ua whaatulanga ina le malo o le am whai o na whaasau I nai le tusa o le valu tesi ma le 2 miliona tā la a tangata e ona I a whale mai o le a whai titi ai ma le tuufua o le tele o nisi o whale. Ta ua le minsta o le fua leo lo I e nei o le tūlanga I le tau na iai whale ta ua o le New Building Standard o lo o whaonga ina I insinia ho whale e whai asi lau tele na ua mai o le a tau fia e le toe whaao ngā ina. O tu la whono nei na amata whaao manu mai le tausanga I lua awhis fulfitu ina ua umona mawhui e malosi na la vea I Canterbury ai whape ai mara se komisi su e sa whaia e tusa o ia whaala vela lave. O swinga la o le a whaia e whaingo ina o le whainga e pūle ai la whaina o whale mai ni mawhui e Earthquake Prone Building System. Mai ana whaalia whapea o swinga ia o le ama whaiaio na ave sea la whainga e tusa mo le lua awhe iwa se lau o ni whale mai le lisi po o le stala o whale ia ua le o saonga le mu mai I mawhui e. E lenga te lea ai o le a whape foi o na tau ngofia ai le tau e toi whaale leia ma wha malo si ai ia nisi o whale e awhe fase lau fase furu le a whai ai ese ai ia isi whale e valu se lau valu se fulu o le a le mana o mia o na whaia iai ni ngā ruenga e sanga wha malo si ai. E whape fo i o na iai ia le valu se fulu o isi whale e le tau o na whaia iai ia ni ngā ruenga e sanga wha malo sia mō taimi e tu tupu mo iai ni mahui e malo losi. Sa whaia la sa ngofuana na fi se de te anisi o lau whai lotu I whawhane o ofisa o le minstawa onga o Erika Stanford I Aukilani.
toa whawhai whi au e ka le sia kerisiano sa awai I lea te na loka ai o lātou lima I filifili I whawholo fisa o le minsta. Mai na whaalia mai e le whai whi au le ka le sia Angirikana sa awai o le awha awau peo na whai le lātou te sa ia wangana o maua se awa noa e whei loa iai ma le minsta. O loo fia maua ia whai whi au se wha malamalamanga mai le minsta ma le malo I le taimi e whai ai e le whai ngā malo so whaatasi ia ni ngā yo inga e whaasanga I le malo Israelu ona o le tau I le tonu o Gaza. Ai pei ona sila fia o le astona ai te luai le ana fola si o manino ai le tonu o le fono tele malo o whaatasi I New York e le minsta o le mai whafo ia wawasa mana I Winston Peters e le langolongoina I le malo New Zealand le whaia o se malo tūma o tio tangata o Palestina. Whaalia le whai au tala wau ia Philippa Young o stasi o lo awa I le neite te e au kilani e le Italia I la tau I le tonu o le ofisa o le minsta I Browns Bay mai na amata mai I le taimi na whaia la tau talo sanga I whawhane o le ofisa e talo si ai se file mu I sa sae tu le tonu. E iai se tusi, sa au nia le maafutanga le nei la o whai lotu e ta ua o le Common Grace Aotearoa, na tau au inatu mo le tamaita e minsta, o lo au ili ai o la tau atunga lunga ma talo sanga inai, le whaia le malo New Zealand o ni sa manitapu, e whaasanga I le malo o Israelu. O le amtanga fo I le masina le nei sa whai ai, ia se te e whaapea a stasi fo I vaenga o le au whai lotu I whawhane o le ofisa o le minsta o tupe o Nicola Willis I Wellington. To ono I whai whi au sa haafi ai, mai tolu sfulua I tūla le umi na whaanga solo ai lea te. E le o fia tangata ino nofo I le pito nuu o lo ia ele fo le pui o le paremo I au kilani, I se fuafuanga e toi whaate le atu le fo le pui. Mai o la tu whai eise tusi mo whai pule whaapea mo sui o le pulenga po o le council e whaali ai o la tu te ena malosi o le nei fuafuanga. O le to ese le nei, po le whale pui e au pito I malosi o na pui ngai tu tonu o New Zealand atoa ona o ina e ave iei pāngo tā o pito whainga tā ma mafa o la tu whaasalanga ona o le matauti o soli ngā tu la fono na la tu whaia. I lalo le fuafuanga whata atia o le aitele o au kilani mo le whale pui le nei I paremo e mawhai ona o atu I le ono se lau walu se fultasi le a whai o pāngo tā e mawhai ona tausi ma wha mautu I ai ai veitai e pei ona whai lo mai o le ua mana o le mtanga luenga o le pui ina ia si itia le a whainga I le awhe se lau lua se fulu le a whai o pāngo tā e mawhai ona tāo fia matuli ai o lātou whaasalanga. E to rua tangata na awe le whale mai mo tonga vitinga ina ua pā se whangu kesi ma mua I se ta male whainga luenga I le ai o kalai estete le asonga fuana nafi. Whailo mai le vaenga o le tinei mū whaalawe lawe whaafusei tupu le whaalawe lawe le walengo o le Waterloo Road I le pitonu o Hornby po le afo le iwa I le tae ao ina ua mū se ta vale na iai de tonu ni whangu kesi se lima. E lua ia ta vale le whale mai sa ngā lua ai le soani mua mo tangata whai ngā lua ngai to lua ia nā whaina I lea whaalawe lawe ma awina tua ila ue le whale mai tele Christchurch mo tonga fitinga. Whailo mai e leo e tusa male lima la whainga o pisi nisi tūra lata I le no whanga no mua I lea ta male na tāpunia ma awe se mo iai tangata whai ngā lua ngā moro la tu saunga le mu a o tautonga fitia ia lea whaalawe lawe nafi. E tasi se mai whau o le misela o li potia mai I le ai o Queenstown I le motu I saute. Sa whaamawhaina mai le mtanga luenga le soifua manoloina. E le aise so tanga o le mai whau le nei matangata e toa wha ia ua maua I le misela I le tu malo Northland e pei ona ta ua le tātou tala I le asonga fua. Whailo mai le mtanga luenga o le mai whau le nei Queenstown e masalomia e whesota ai masitasi Sāmalanga I se atunu I whafo ai o loo maata I tui na pēr le mtanga luenga I le teimi nei ma whaanga solo I ai suenga.
E lua ia ni vaila aupo ni kulimi e pui ai fo linga matino o tangata mai le malosi o abe o le la po o ni sunscreens o le tu ainga o le aspect o tau fia nei le toi whaatauina atu i tua ona ua iloa i suenga le ono maua lalo le fua o le vaila au o le SPF o lo o whaonga i nai. Whailo mai le product safety o le taunu ungo ni suenga na whaia ua iloa ai e lua ia ni sunscreens e ono maua lalo le fua o le vaila au le nei o le SPF na i lo le tūlanga i le tau o na iai. O le atu kanunga o lo iai a whai e maua lalo le fua o le SPF o lona winga e te le wha le tonu ma le au ngā ia sunscreens e pui ai tino o tangata mai ave malo no si o le la ai mai se o le mai o le kānesa mo le pau o le tino. O sunscreens e lua ia o tau fie le teimi nei o le Aspect Sun Physical Sun Protection SPF 50+, ma le Aspect Sun Tinted Physical SPF 50. Ua whautua ina aizanga ta uma sa whaatawina mai ia i tu ainga o sunscreens ina ia aua le toe whaonga ina. E mawhai ona toe maua le refund pe a iai se whaamauninga o le tauma le whale o loa na au mai ai. A mata mai a Novema o le lua hafe luas furulua e o mai a Augusto le tausanga le nei lua hafe luas furulima o na whaatawina atu ia i tu ainga o sunscreens i whale o loa e i le tonu o New Zealand. E whaita uafe la whaai o ngase le pito i lalo le motu i mātū sa mo o mia le toe whaio ni suenga o lātou toto po blood tests ona oni test na whaia mua sa mai tau inai le mutua māua runga na ua. Ma fua lea ona whapea sa whaia ni swinga fau i le whainga o ia suenga e le whale toto le company a le awa nui. Mai o le swinga na ilo ai le māua runga tele le taun ungo suenga mo tangata nei e mai se a mo le ngase o le suka. O nai masina ua tua na e tu nei, nei lo ai le kompania le awa nui le nei whaafi tauli, ma whapea i lon na toi wala awina i a ngase umanei na fia ina ia o atu e toi whai i a nisi o la tu suenga po blood test, mai se furuma le tonu afe la wha inga o la tau na fia ai. Wha i lo mai la le kompani e tu sama le afa o i la tau nei, o le ua umona toe whaia la tau suenga fau o la tau toto. Wha mawhaina mai whapea i leise mea na se ai sa iai le popolenga ona o le maua runga na ua o le taun unga o nisi test sa whaia mo ia ngase le ana mafua ai o na mana omia le toe whaia o nisi suenga e pei o na wha ngā solo ai nei. O le vai aso le nei o lo wha mamanu i nai ma wha tāua le ngana ma tū maanga nuu a le atunu o tū waru i le tonu o New Zealand. Te le ni Paul Kalame o lo wha atino i nai tū SS o New Zealand nei e lango i nai tau mwhainga mo le tau toe wha aolore i na pea o le ngana le nei hoi atu mautu le Pasifika e o la tū tangata ia ua nofo mau ma wha mautu i Aotearoa. I Wellington e nei sa whaia le sauni ngā lo ia e sisi ai le fua atu walu na awai te mata i pula nuu o Porirua ia Anita Baker ai mai se foi o sui o le malo o tuvalo fa pele mtanga luenga o tangata Pasifika o le sini mo le autu o le vai aso le ngana tuvalo le nei tausanga ia poto le tautala ma mautinoa ma mana ia lo fa vai ina i tala mai le Pasifika o le aso sfultasi o ke topo o le masina fau e fai le palo de tele le motu o Nauru ina ua wha se i ona wha ta ape alo ia le pāle mene lo na nuas fulfa o le fo ia tu motu i le as foro i le na te anei o le asto na i le ana wha i lo mai ai se wha se longa whala o i tele le whongoftalai o Marcus Stephen ia nei wha aringa alo ia mo le palo de tele i le asos fultasi o ke topa na amata mai ai le taimi o na ta tala le avanoa e wha aunu i na iswafa mo sui tau wā ai wha amuta i le aso mua o ke topa o le palo ta tele te ruai e le malo o Nauru sa whaia le masina o se tema i le tausanga i lua afe lua se furuma le lua o le palemene o Nauru e se furuiva la whai o na sui fui pule mai te i toru tausanga le umi o nofo inga o le tula fono le fui malo e wha amalo sia ai tangata uma ua atoa le luas furu tausanga e te tau ona pālota.
o sui fai puri o le parlemene Filifili o la tau fo i e palotaina le tofi pelestene o le atunu. I Amerika o leo whailo mai leo le ingo le tangata lea sa i o so fo ia se whalesao le kalesia mamona i le nuu o Grand Blanc i Michigan i leo sa e pei ona ta ua i le tātou tala i lea songo fua. Whaase fulu tau sanga le matua o le tangata nei ingo i a Thomas Jacob Sanford mai i le nuu ingo o Burton mai sa whaalia le leo o Sanford o se tasi sa tau tua i le vanga au o Amerika mai sa tau o ia i le tau o Iraq. Na o se fo ia i le ta vale lea li i le whai to o le maru le nei, mai ia whao ngai nai se whana, e o se fo ia i tangata o fo ia ta po inga, mai to wha la fo inga tangata na whasiu tiai, mai leisi to malu na manu nua. Sunu ina fo i le nei li ma le malu ma muai, a o le i whana ina o ia leo ma umai lo nola. E le i mauti noa, po le ale mafu angana fo iai e le tangata ia lea osa fo inga mo te utia. I ta'alonga, o Australia leo o se umpini le ipu ala laulangi ne ti polo ta maita i tala wau i lalo luas funtasi te usanga le maati tua, ina ua whaia ina i New Zealand le la so ngā fusi i Gibraltar i le asonga fua. O aio lea ta'alonga, Australia e ona sfutolu i le whaasfu ma le walu o New Zealand. O New Zealand sa au mia le ipu mai le ta'amusanga o mawai, au le la o se atu i Australia. O le aua Sāmoa sa tau wā i le ta'amusanga o se atu ma maua e la tau le tūlanga iwa i le whaasalongo au le laulangi i lea fo i ta'amusanga, mai na taua o te tūlanga au pito mau runga leo mo o ia i le aua Sāmoa i le tonu le luas furu tausanga ua tua nai. Ai i tu unga alo waa na pine apa ma mea ai New Zealand i tu unga waa te i to malu fe filoi ri imata maa i tai i sue ngā siampini le laurangi i le ai o Shanghai i Saina o se teimi mua le o whai ai le i tu ai ngā tu unga e fe filoi ai ri imata maa i tai mai ua wha moi o la wha o pea i ta longa nei i sa ili ngā siampini le laurangi. O le waa mai le tunu o Romania na pine euro ai pine sidi vai le waa o Italia. O le whai unga le nā o telefou. O le nau whaafunga mai tātou tunu o i tātou telefou amata le nei tai au peona tāpine na mai le whio ngai la wano ati lawa. Matala mai Sāmoa. Tu mai sunga ta se salam sem tu fa funga tu lai vale tau nei le wa luas fu lo minuta te nei le tu la valu ya ma lo lava le ta tu no fa ma lo si le ta fo yo Alo, lo lava tai fu le ta o le wa ta fi loi ya le wa ta tu no mai fa un le masina o se te malo na sto fu nei ya ma lo ta ya o mai maftanga le taimi o tau fa o ile masina ya le ya le li ya mo sa le ya le li a pi le li ya e ma fan fo maftanga ya fo mai fo ma fo ngol le ya pi le li fo le tai le ainga moni ya me le uma tau ona ya pa talo taimi uma so fa ngal ya le na ma lo fa malo si le unga lui e ma nei fo ia swing ol taimi le tau mana tamaiti ya e le vai so fo ma tana ma san moi ya ole na ya ai ole tale le o na muri mai tala le fionga la wano tala talo le na fisi le na ya le unga talo ngata mai ta ya le wa fa mai tu fu le wa man malo le unisila Australia le unisila ni polo le vai ngatu pa ta mai ta ya malo la fa tai mo le tu inga malo na fio e vino le fa tu le ma o ya le tai le o mai le fionga la wano ya tu pa le ta mai ta malo after mo fa lingo menino malo la vai tatu mo tau si le ki me le tio te lo tasi nei anafi na u watu ai sia u tamai fa tau le lo center ola tula o le fa lo tonu ale fenga lo ngai na u fa mantua na file na fa manatu ai le sfuluno tau sanga o tsunami ya i Sāmoa le tu totas ya le fa manatu America Sāmoa le aso nei ya te la uma tau ye la ma se ma le tinale fenga lo ngai fa lo le na walu
Al tina tonu ale na vili atu len tatale na nafi. E da vili atu na nafi e tau atu le aso tonu ale lulu le mafu e maltina. Ala tu lo le fatu tina. E mal tu le aso nei. Tu tina fa ma. So luas furu iva o se tema. O fatu. E man tu la lua fe ma le iva le na e vili mo sole sa olele. Ya ma tu fa so i do le. Mai o ia. Le aso le aso malolo. O lo nas malolo e maringa luenga pea. Ai o te ia le vili to la to ai ngala fe ngaluenga. To fa mtala mal tala le no fa mtala tu ngol e anafi. Atu ia nala no fatu ia na matal no e tai ngol leitio. Ale o ta fita tonu ala so lu furu iva o se tem. Ia mai o i tu alestina pe o tau vo le wa la ngona ia le fa no le mena tupua. Ia le foi lau tatou ia i le nei taimi pe ona mai ni stasesa. Ona nafi la le na ia le mafui. Ia ma le tsunami ia ma lo lava vai la uma vai sfulu no tausa. Ia fa pe nei le lua fe lua ima. Ile aso na soi. Ia o tara la walunga ia sa te tatou tala no ai ma reporti na mai. Sa o le. La so nei le ina o so ma le tsunami. O te ma le tua le taimi na manuia o mai Sāmoa i le sosoani le Vodafone. O le Telecom, wasa ingol terminal Telecom, ma le Vodafone, le wasu i le Spark, ma le One New Zealand. E wha apa uai ia minute vili fuai i le tangata i Sāmoa. Ma le tuale o ia mātou ne, ili ni mātou a inga na afia. E sa ta vili fua fo na taimi il mana, i o wha pa ule na mai e nei fale telefonia New Zealand. Ia, o te ma le tuale na taimi lua fe ma le iwa ia o ngā por kalame lo tu tamati. Ia pau ana me tala no ai ia. Ia na nofo ia ma fau si o tatu tunu. Sa ole. Ia sau peli poti mai Sāmoa na vai tau. Leima Sāmoa na usu ngā luenga le na vai taimi. E le i usu ia ai pe e turi mata ia po ani po aini fio anga o aini si fio anga o lo mali o la tu tangata. Ia o te lo foi ia i New Zealand. Ia maula me no e whaatanga na livi i tangata Sāmoa te mina. Ia sa. Io le na tu mai le no e malolo o i lava iso na ainga o afia. E le tato ilo. Ia fi fa so me fo na taimi suinga le taimi. Ia tato vai nei le taimi na le falanga ina umo o ngata i fale o nei fio anga i mese le atu matari i pata. E le taimi ni lauto i fo i uma i le lei. O manto e fatu langa lei ia fale o ma fale sali malo. Ma ta fanga ta fao. Ia o le manua i o loto ia na o le li ia sam faina fo ina le wa ulia mai nei vai tau sfurono tau sanga muli ane. E mese nei a inga to tele la to na fiola tu tangata. Sa ole le. Ia mana ia foi tatu talano ai. Tatu ele se pese o le tsunami staimi muli ane. Staimi muli ane. Io e tatu talano. Ia malo lu sful valu minuto te nel valu. Ia tai au le vai le solua. Ia le wa matan tatu tamo mo ia tuile. O ngā tonu o le vaiaso. Ngai e tulwha ingo le vaiaso, o mtua vave al vaiaso. Ile tau ni toi tia ia lau ngā ruenga o leo. Le la tatu whawhiro ia topa November. Ia kirisiro mo le mai lo mata vai ia kirisiro. O vai atu foi le loi falo lo wa matana i lunga ia. Ia Merry Christmas. Io me Merry Christmas i falo lo fa pe sel fa tosina. O va son te nei o te ala te no fo il fale ma fai ina i ngal benga lai til fa. Ai ta mai se sol fa na o pese Christmas. Oh, so. Pese la le Jim Reeves. O ilo le le ala o lai ti o pese o fie. Elo ingal la te no fo le ma ina i ngal ngala. O te mo ko o mo pese Jim sa sanga tu ai alu mo tadi. Oi no le ia ni ta mai. O tangata le ia o to ina fie ai pese Jim. Ia lei ala tatu se atu sfa fianga. Ia tatu se sfa fianga ia a fie vala vai tatu vili se vili mai tatu tal noa o fa no e do ma un fo ma yo fa fita uri ai vili mai tatu tal noa.
susuna ta mai tio lo mo fi se ki ata to ni ta tu e ni al vai ngano lo sa wa ta vale mo fa longo mai ta tu tala mena tu puta le fa sol pitolo o le tanga fo le na fa ile tonga fiti tu fa anga se ni fo mo taimi mo nga pa u ya te uling mo moni o to ma sa va mo va pe sole ya lo no o le tonga fiti ngala le o sa u taimi nei pe fa pe tu fa anga se ni fo tu lo le ta mo le ni me fa pe e se mata ta ma sa a te lo la ya o te whaftai i le na e tō whātau whai fuanga le te leo tausanga o mawai ana le whai nei o le a tau lo le nifo tangata o le matua ti ngā ele ai a se whai loto i le se ingo le nifo ia le whafonga mai tisi a iwa o a whaina nei teimi le ti ngā o lona nifo ia o lona o loa tālo whai o na whai ala utala i lisi a so whatu mai mau pe ana nei loa nei whamatalanga i le te leo tausanga o tala i titi. Se manu e le... Tausi le ia tātou ni pangale ia. Amu ia ta mai te le teimin nei. O le wa tātou whamanatu ia iaso uma, aso uma. Te vai atu lo tau ai se lo le po sukalati pe inu se meso malia ia wha. Te te tau nifo wa o tango le whaari o te nifo i wale. Olha se tu foi de foi after ele tato foi vai tai mi aso tu ana ele tero tau sang ele fa fo mele tinu e mo ya sa tato ai ni lole mo ya i tu langa su mo dia fo ia pe ya na suka pe atu tato fa tau mo suka e te sawala ia te tala suka ia e tu e pe na pauna na i banga su mo dia sa e mo ya sa fa tau ni lole wai ia wala to i tu ia pe ia u te i lole na te mi al ma to tu yo suka lati o lole o skulimi ia vai na me no tu vai na te suka laki man lole tu fai tu ia le ti o ata vai so tangata mal tu fai tu ia ele foi a twist la ia tu inga nei ia za se no fa longo e sta tata o mai a peti ngalo ni fo le fiu e fai ai ia e fo le tau fai tu ile tu fa malu le fiu no o mi le o vanga le tina ia o lo tina o fo le lo tina e o so se ni fo ai e fo le e tinga ia a me sira tama fo le fa longo tu alu ma le ulu na ma tinga ai ma le ulu fula ai ma isi vai nga fo le o ala fautu loa ia tamala nai o fofona si utina o la finga o fo e fo ale vai malulu o mia ia te va ai la e tu fuele le ma tu fu ia ngai Sāmoa pe anga solo atu le au ia nai tanga te fo ni ia te va ai atu ale tau mo ini me sa vali me tono le fale ia te mi la o fo te va ai atu e la fo atu fa longo tu ta angulu o ta angulu tanga tale ta otole ma ona u matua fuele le wa o mana ia la na fa longo longo ia ma moya tu ia ia mana tuala tanga tanatas ia lo pe a tor po le moi sao al molisia so le moi le la wa malo lo le nifo moi file mo sa o le lo tala na o ta o vol mele o le nifo ti nga mo le ulu sao ia malo ia te mila nei New Zealand ia e fai o le taunga tāle vai ngoni fo. Ia. A fo mai ni fo ia lau te fiu so se appointment. Sa o le lau tala. A le matua tango tā. O le fautuanga la tau ie va ia le o loa. A fa pe tau mafa se me sua mali. Ia. E mana ia le toi fufulu le o loa. Pea umantau mafa me sua mali. Io e pa tainga la le pe le ua tau mafa sa me sua mali po le fiafi. Ia. Ia, wale o le tainga le mai lau fo mai ni fo pen fai lo foi poka la mea nei tamaiti o toi fo o le vainga le vai ngoni fo. E fo fulu tai au toi fulu le po le i moe. Ia. Ia o te leo tātou pena o tai au a, ia o le po ie, a le mana ia la, fa pe tau mafa se me suma le mana le toi fo fulu le o lo le po le i moe. Ia. O te leo to te le fa fonga mai pe lau tau sia le lua o le fulu o loa le to i le aso. Ia. To te lea tātou pe tasi ana o le au, ia o le po le ai. Ia. Na? Ia o le swinga le oi, so le. Ia. Tolu taimi o le aso. Ala me te.
Wala mai tātou tal tanoi ni. Ia, le si tu la umala se o tātou ni fo Sāmoa o te iloa, te rei maua mai. Ta mala ya sola na umala se ni fo toni no i lungo o le fole no fale o le fale fola. Usuro me pese ta masa isu mai ma. O ni fole le ia va tuma o ni fole. Sa so o ta ta na fa mai el pese na ya ta ulen ta to muri ai. Ia, esa o le ia so. Se ta su ngala pese. Isumu mai ma ulo ni folele avatuma oelo ni foleang vai le mai vai le ni foleang o mole isumu le wa ya le ho mai tato bala ten salo yo au fo mai ni fo ya ma no se fo ta lo ya fa kala ku le na fa lo Mara se fo leo. Tai lava leo. Mara o se fo mo ia. Ya o mai ko ko. Ya, ma le sulo le la ni tai au. Molo se fia leo fa so vai Wellington. Mena leo mo mi al timu ya o me le timu wa. E o ro foi nga o ia fo me le ko la. Ya na ya uni mi le tato. A o ko nga na ko nga o a le wa re nga le o se va ya. E kala ka ko. Por mea kau ke maua de aso ia kai le mo mo nga ia o se fa nga ruenga ia fa difo ile de resistente isa mo pe di ma kausanga usa oi do ne io oh so ia isa ula na so ori le sa va io o fa ro ia pa fa i bo sco ia ba i ko simi ba ora ku sa ka o foi be io ka bir sa ho ya o ka ba ai fuai vai esa por be nga sa le fia e o ia pia vai o ro foi le nga ya fai do de po kala me foi o ku ia e o ku e ke do a fa ba o fia ai to o ba e fa ka sele esa esa pegane e be o no sa fa ki o gai ba o bore si e o bisikuana desa ba o ta bo sa ga o ku vai di ba ke o sa o le pepa o le o a go fo ia ga o le fa le be ai le ile o sa o ga le be o ai o ka ba e ile be o ile be e ba si ka ko fo le o ku ro fa ba le fa i fo e ni fo le o fa ia e be ka root ke ne o fa ia sa o ni fo ka pere ni fo ka pere a fa o le pere ni fo o ingeira ia man ko ra ka ke a o de be o ka ma ko man ko le ile ku pere mo ile ma lo me ia o le kasina o la fo le a wa o ku ro a wa ko fo ia o le ile fe be o se be o aki wa fa pega o pure be no ni foi do e la ida va ngo e fa ida be nga o le root canal o de me o kasi de o de o pico city den ka un car que ni ia ku me ya sa o me fa inga ruenga ma vai da o fa nga man ko me o tour so ia fa nga fo se pa mo e makua e le ka ngo fi ola fo nga le ka un kai da on a ola nga uma e makua i ka un ka de pilia fo ma e o kai do se da u de fa ile gifo silia tu fo a fatula leo e sa no la fa fo o le tele o lo to mai ele nga lu nga le se fa la so no nga wale ta milo i tu e no so na lu fa nga la me ye fa nga sei va nga ye fa nga sei ni fo ele i fa nga lu nga mo la fa fo nga mai le ku o le me de ia so ia fa pea ia sa bo fo i ve ye o ai e fa i fo uma o a ke le no ko fa e voi le e kusa ko lua tendo officers ma system ko lua o le me na ke e ke dia ina fa i system ia nga lu ia me e o le me fa nga singa ri fo o o be ke o e ba ko vai ka o de fai ka de be o le e pe o be nga le a karunge o de ai de fai
e ka keiro le le ar bere fa yo ko kifo I wale e e do ko ko ma le le e le fa go me e fa ye a le mere o le mere ku ngi o le i tendo school manga ku o le laki o ko miki le ye tanga kai o ko fa la ko practical a wai le fa ngo fi o ka kai e nga e le la ko fi a le la ko practical a le mere ku ngi o aku ngai tanga ka ngai fa ye ra ko wa o nga fo ye a mo le pidi ka ai man ko la ye supervisor fo ila ki va ye ka maki va ye e fa no ka sanga ko maki ki la o nga wa pe lima pe o ka sanga o ka maki a vere na o taku lima o mai wa e do le fa i do le mere e practice ai da ko i ya e fai e de fai ngo fi a lunga ia se o de scofi fo de sia point oi e o de appointment o ki fai e kolu kura de lua de lima e ke ngofo ia fai o kai ka baki o la ka fa kai ka baki e fa mo ala ile o ri e va ia fo le o mai vai o mai eu si kai e sa ro ka le fai ro ele o ele po de ro ka maki ki le mere de e si fai o le me ngai Sāmoa kusa ia e ko rua va ko e kai ko rua ngama o ko male si ko ina ka kana me ko si vi le skema e ko filau o le o me ska ko filau ia e fai la ma adu i podu e foi le kai vai so ma ia adu le si i podu adu ko ia fa pe ko vai ka rua ka o be u vai ke ro fai ka ko le fai e a o so voi la e ka u deki ka foi me giva e ka o ba e a la kwa voi ke ro fai e ka wa fai fa pe ala ka ai o mi fai fo uma ka ia ai le e se te do ofisa e se le assistant o kama ia o ke minga nga on ko lua ka fo i ku nei o tako nga pika ka uma ma so nga rodi mo nga so nga rodi ia mo la ye te mine nei a o kere ko ina e loko trainee ko ina nga le sai sa ola ia makana ka la ia nga o ku fiki de ye isi o ma dio nei o au peni ia o peni misu kuala o falangi o matai o ka umanga nga fo i ku i fiki ai o la ye ko inga ko kere ko inga ye ke minga ko inga nga fa ye sa mo la kwa o le ala o ko o mai fa fo fa la ko training ko ka sa trainer ye o o le kere la ko ka o le uri o ko e kere inga ma ko fa singo e fa inga o mea e o padungo vai e o meio forse pa tamanga nga le kuia a fa pe nga se fo se ia nga fa pe ia o le o i fo dunga o le apa le o le e ke ilo le ia fo se pe fa nga e lo pikil me mane ya nga o fo nga o ka o ngo fo na ko e fa pe mai adu fai ku se fa pe na e a o lo la ikua e ke dala ngofo de le fai assistant me i rangaru te mile malanga me New Zealand i sava no te na mana o twenga luenga i fale fai ni fo wan ya o le kile wa mangosa ko kiminga o me email kama o me peila le me le ami ele yeila ya se sa o me o kinge te lunes esa la ko manga o mia ke ia ma sa wo nga ke ia o pango ino ma ia o ko singa ainga ia mo ia o dei fo se mga ko fai nga me o ile wo nga fai nga o mai e o ia pe o nga mane pe nga nga ni ka maki ai ke e fa le ai mo kwa e ko kongi le nga nga wa
E kau waka kere ia le. Ai fiu ia e tau lei fu tangata e sao le lei tō mai. E si e li ina sa ta alo Black Sile ta alo nei au tau i o tako Christian Liu Willi, ia. E le ia bang fa Sāmoa, kamanga sau Sāmoa. I. Ia ore ko fiat, ore e ka i le fa ni fo sa i kai. Ia o umana na o ngā o le fo mai ni fo le rina. Ia. Ai vai le mana, ia sa. E na re ko makere o pa o re e ko sura mai o i le mele nga ko i le min skade o ko e lupe. O pa o pe ia ka sika ni sai fa i fo. Malo. Malo. Fa tai leo mo fa so. Ia, a o le. Ia le tele atu. Na ngua ko kala. Ia, se fua. Ia, se fua. Fa tai lava. Mana ia le fa so na ia. Mana ia tele so. Tenga te sai sa mo sa finga ruenga ia. Mo. Ia la tasta to pese vai foi. Ah, te sfuru minuto na tane o le iva. O si fonga ne no mua. Ola u fahata
mai nei lo tamai o te olai o langona lo uai vai I mea sa o fai Fa'ato ese nei o mai ona o nei tia I o mea se Yesu o te tatalo Fa'ato ese nei Aua ua matino o aku Sanga masesei O leo te langona O lapu whaatau maa Ai o te fiata o le paia O lo suafa Ai o te fiata o le paia O lo suafa Pesanga mai le pese le faula mai le tongo ia mai pese Yesu o te talo ina o te ono minute ona talo lea o le tula Eva Alo, manon fa manos. Ioi. Ona na fine na fasa lau mai ai ua te tala nei I le lalolangi I se awala lau papa peto sili na mawalunga le lalolangi atoa. Oh. O le nuule o saina le te tala ai. I O le mawalunga le awala lau papa lea. E ono se lau 2.5 mita le mawalunga. Ola. O le mawalunga o le fale tele le au kilani le ta o le Sky City Yeah. Sky City. E tolu se lau 2.5 mita. So ia nari fa popo lua le fale le. Sa o le reitasi. Nimo angel ngale le langi le wani ata. Ale mafuanga. O le wata tala, o le Le tala ai. So. E ono sfulu ono loli ni fata ita ia le ilunga la wala. Ole telena la wala. Ole va aile lona umi e lua fe va se la wiva sfulu mita. Fa mai la tala anga. Ole tuma lo leo o saina. Yeah. E mtolie maunga. Yeah. E ata mino na ta vale te alu risi tuitu. Pe ma lua I tu lai te alu. Tuai, Tuai, tai milande, e 2 minute. So. Na le 2 minute te e mo mai risi tu ola wala risi tu e. Ia ai o tala tu ola wala papa le. O lo ifo risi wala papa o mi ai saina. Mawalunga o le wala na e pe amale. Te ve tu mawalunga le fa mau mai. E ono se lau, lima se lau ono 5 mital mawalunga. Se lau mitala le umi mawalunga le wala papa fou le. Oh, isole. Eo, mtautia. Afa maila, o awala la papa maululunga na langi. Yeah. Se lau la langi. Toitia afa e ia le nuule o zaina. O ingo nu maungane o zaina. E melele, e te le lau ele. Yeah. Ai tele fo imatangata. Afa I ova malipiliona tangata zaina. Ia wa tau no fo runga maunga wale. Toko tele tangata. Ai o tangata fo ila tunu. Tangata ina fai fatuanga. O li ato to e se fa nga uma se ina ele o. Yeah. E o le si fa inga vanga lea o le me foi le o le laisa le to ile me pise pala le se vai vole. E o tongi na maula ia Yeah. O se lo fa nga e pe ta to sa mo a fa ia le fa to nga na pa wana me taula ile vai. E fa ta inga o manga. Ia ato to talo ia o pa wana a fa ngala e tanga isi tanga te pe o saina le vano le pala le e le pe o so I lo nga tonu mo ka pisi le vai talo o so I mo ku kama e to foi sa o le leia ole o la papa le matua o foi ia ono se lau lua 5 mita le mawalunga lunga langi le nga tu la lo I e te va ai nga lunga e tu mai le lunga lo papa ele mo faina e ti lo mai la Ya, e nimo la tava ai mai lan. Ia, a ringa alu ele uta vale, e matua ele loa la loa te va ai pia I utafa ele. Oh, sole. Al matua mta utia ngā luenga o whai e tangata usaina. Tele le se eleni, lava se eleni e whai ai. Na. Tele tangata tamamai insinia e whaua.
tele tanga te whainga. Te whai atu la le whainga. Ia. Pe wha whiwhea na whai le. Ngia na wakini masini te tele fo ie. Toso mai lesi pito, alu atu lesi pito. Wano wa ai stama iata le whainga o le wala pop. Pe ia o nisi wa lele na whele le ta aufi mai lunga ia me ie. Welo whaata. Ia talo sia ia le lea i pea. Awa e toi pa ua le ulu la au le tangata na whaia. Pe ai esi whaate le ave mata utia tupu mai ai. Iu tato volo sa ina e. Ia wa aila ili si vaenga le na whaia tu iai. Tu lo vea ni tau la tau. Le sa avea fo ima minsta whaato anga. Ia le la whaata nu iei whasalanga e onga fo ile leo. Ia ono whainga le manuia sa temi fo i o tura i mai le. Se le maululunga o tō whinga pēr o stangata inga luenga le tunu ua tele tangata ta mai. A le mamafa o whasalanga pēr soli le tangata tū la whono ia tunu ni. Ia, tatu vai nei la i awala ne tatu vai Thailand, elen ta tal no le vason tene. O pufa fale ele o. Tua leanga la no ni one elen sa walta la faulungo le one ia. E malepe, faulungo le papa ele. Ele la se tatu o ese foi le ma ele ia vai le to mai o tangata nei saina. Ia le o Sāmoa i kon kala te saina. Awa mai se ata le avalopa. Ia wai le ata. E ni pou vo le watu ai la no taudunga. Pele ai fa nga mai ama me fa pe fo ie. Ia fa nga ia keipo su me na tau fi. Oh ia. Te le pe fengo fi na fa sanga tu le ata i tatu kemra em fa no tanga fa sanga tu le ata. Ia ia mai va ia. Ia. O tau manino mai. Ia, ia. Vai le im tautia. Pe se. Ono se launo ni mital mauro. Sorry. Tu sei te alti ngalo tani fo lunga i peta u ye. Toinga wala na ya ngai ave itanga te fo ile mata fefe. Wa tasi ale alulunga inga tu walta vale fa ia sa vale atu se mato mo fata. Mo dispitola. Te vesta tu tala mata tu pese su nami pa umal tatu tal fo do taliva. Ya usi mai lol fa fonga va tailava. Aso lua manuia le pa ia luna fa fonga ma le mai mo le nei fo i fa o poponga o tala fo mai Sāmoa o se baia le fa fonga. Wa iei nei Sāmoa le vai tau o le polo ingo fa lave te tupu fa fo sei o ma fo mai i le a fianga o le tamau ai ngo le atunu. O se fa sa le launga na saini alo i ai le fianga le a mamalu le malo e da ua wha amari e ina le wha ono la mati o le seifu o tangata o Sāmoa o na tūlanga tau le se leni. E le wha silisilanga mai le awa malu le malo. O ia wha di ai ele ai se malo si anga wha le tūla whono. E wha amatua ini wha putu ngā tupe le malo. Mo sona wha o ngā ina o na ore le pasia o le tana wha te tau otu o le tupe. O le saidia i le whiongo le awa malu le malo Sāmoa le polo inga. Wa pasia i le wha o ngā mai o wha putu ngā tupe le malo. E wha ngā o iai le fua whanga le tātou o te noo. I le whono tangata rue nei ale sui pāre mia le whionga muli pola na rosa ale bōri o. Na ia whātū langa mai i vahenga o le a ave momo i ai le wha mua le whainga malo. O nisi o ia vahenga o le tutongi na leo tangata whainga luenga le malo whaata sei malato o vataimi. O ngā luenga whaatino mtanga luenga le malo. Makon karate, a toai matatongi o pensiona te nāmata māma tutua. O tupe maua mo i lātou o loa a fia i a fianga tū mau le tino, a toai ma le mafufau. O ngase au i nātou i fafo mō tōng fitinga, o vaira au mawhala au morisoi fua maloloina, o tui ai mesi o konkarate tau swau o. Au leisi i ngase le fionga le pāre mia le lauli le male tōle o te polate vo Fosi Schmidt, na ia wha lia le utu stala, e le se papui pui le whao ngai no wha putu ngā tupe le malo, le mo wha nganga mo wha lawe lawe tupu wha fo sei, mai wha onu la mtiai le tamawa i ngau le atuno. O le vai aso le nei o le a whātou nu e li isi wha moe le company wha lele le atuno le Sāmoa Airways, o le a wha lele atuai li isi ana wha lele le 5W Fay,
Mō ngā ruenga whaalelea e pei foi on whai leisia na waalele le company. E pei o de se le fio le fōwhanga le company waa ma le pulenga, e na ia whaamautu leisia na waalele mō ngā ruenga whaalelea, i le mahe ato e taliu mai e i Sāmoa leisia na waalele, lena awina atu i kānata mō ngā ruenga whaalelea i le masino February o le amatanga o le tausanga nei. O le temile nei o lo wha wau o nanga le waalele mō mua i whemala ngā inga, mō le mamalo le atunu u le vāo Sāmoa ma Amerika Sāmoa. E se 4 miliona tā la le wha atupenga o ngā ruenga whaalelea, na wha atupe ngā ruenga whaalelea i te tonu ma le tino le wha ato fo i ma le afi, mō lana waalele le na whaalelea mō mua. O le waalele lo na lua le awina atu o lo wha atupe na lava le company waalele le atunu u. Whaatase masena no ngā tupe ma li UTOS pe a whaape mo o mia. Sau nore pulu le company waalele o vaenga i e a tangi ai o loo anga i pe iluma le company waalele i na tupe maua. Mai o se vaenga taula i le company i le ngata i na i saonga le mufe malanga inga molma malo le atinu. Tarwai nei na whaalau i loa i le company waalele tupe ma e se 4 miliona tā la. Ai miliona tā la na se le ni mai le vai ngoa na tupe whaasili, le ua mai o na tau au i nātu le malo, e whesoa swani i ana tina e. Lo whaawo peo na la matia mo te malawa ato fo i mapisi nisi tu tonu le atunu, mai i le to tele o tupulanga ngā oi ma tele pe fale, e pe ona iai se tasi o mata opo na nginga, pe na tu wina ilunga le ainga i ana le pisi nisi o le Arthur Cafe, ato ai mana lato fale talawai, na mauai ni talawau se to o lua no so fa i le whaai unga le vai aso, ma ave ese ini me pitu tā ua, ma taunga tā le ainga mai le pisi nisi. Ua poe ine leo le to o tasio i la ui e to o lua, na maui me poeata, ai o loo wha wau na sa i lia leisi to o tasi. Pe tusa o le tea o le tolu le wawheao le aso saa, na oso fa ia e la ua ia le pisinisi ma talepe le whaita to o le ofisa. Ma si i le puso ua mea tewi na i se leni whaatasi e ma pepa tā ua ale pisinisi. Na ma ua fo e le ata na puine me poeata, le anga i ese o i la ua ia mai i le lata i le wha i le waweao, ma toe fo ia ne i le te o le wha, ma toe wha a wau fo i le ave ina o isi mea tā ua. Mai ele o le teimi mo mode nei ua oso fa ia i lea lava whatilawai, ma to e se ai a seta tā ua le a inga. Na wha maonia mai e le sui kom sena o le mtanga luengo leo leo, papali i Mona Lisa tia i keti, o le ali e lusa fulmaltasi tau sanga le ua maue leo leo, e sau mai a fio anga o maangiangi, vaiva seuta, wha apea i ma iwa le mote tele sa la fai. Wa molia e leo leo le ali i le mua mua i modi anga o le tele pe fale, ma ua whamautu mai foi papali i, e iei nisio a seta na ngau ia le ua toi maua. E leo toi iei se tā la mai vai ngā tupi na ngau ia na maua. O tā pai foi papali i le fisoa soani masani le atunu i pe o le tele o isi ma tā upu, i le sa ilinga o le isi to tasi o lo tutoe. O le aso lua se funmale iwa o le masina le neo se tema, ua ato iei le se funmale ono tau sanga taru mai le lua afe male iwa, e mana tua i pe la ngona mawhati o tau ainga, o i lātou na whaafosei o na whano soifua, i lea tai au i na ua mai a le lulua i le mawhui e walu tesi maletasi lo na manosi, ai muli muli ane ai se ngā lulolo e le i mawhauwhawina mōmua de soifuanga o Sāmoa, ma whano ai soifua e to tele. O wha e ngoa ina e nisi le nei aso, o le aso e toe wha manatu e pea i le soifuanga, ma mawhauwhau o tangata o le atunu. Le tāua o le tā pena pena i teimi uma, i le whaafosei o na lo fiulu tātou soifuanga, mai so o se itu ainga malawhale nā tura. E ui o se aso e le fia mana tua e le to tele o le tātou tinu, e misi o ainga nā fia. Ai o se aso o whae mawina ma whae longa ina, o le aso o le whae manatu, ma tā pena i teimi uma. O tāla fawia, whaamanuia le tua i fuawhanga o le ni aso, whasoifuia.
Talo falava e le nei hoi vaenga o telefou i le aso muli le nei o se tema nu afe luas furulima. Ua pasia e le pulenga o le lau mua i Wellington e le wha matu atu i se wha lapo tonga tu ma oti i se tu langa whaalisi o se whanua o le council i lunga o le Sami mo le wha moe e whausia ai le no fuanga tu tonu mo anga nuu ale Pasifika. O le whala tonga tu ma oti e ta ua o le Whale Malaya Trust, lea ua wha matu iai i le nei lisi mo se ele o le council i lunga o le Sami. O le wha moe, ina ia fausi ai le no fuanga tele e tapu vai tas iai por kalame mo mea whai whaaleanga nuu a le Pasifika. O le wha moe au tu o le wha tonga le nei, ina ia atina e ina ma whaali ai whanau o i tele tu ma ngā nuu a maise o talaanga o tu motu le Pasifika i le nofuanga a tūru tonu o loo fia fausia. E se fuluma le ono la whainga o sui o le pulenga sa pālota i oe ma la tau langalangoina i le nei whaai unga a le council ai to tasina te te i ai. O le whaai unga ua wha mautu inai se lisi whai umi i le valea ma le Whale Malaya Trust mo lea wha moe. Whaadia mai e se sui o le whalawo tonga le nei le fionga lua monu wawini leiben o se whaai unga tā ua tele le nei ua whaia e le pulenga o Wellington mo le wha ua wina o le nei atina e tele. Nei e tā ua e whainga tā tele o na whaatino le nei wha moe e au noa ma se whanua e whausi ai le nei no whanga tūru tonu e pei o na fua ina. Whaadia fo e lo manu wao, sa tūla i mai whaafi tāu li tau tūpe le amatanga le tau sanga, ina ua tāu fia i ele fisosoani lea na maua mai e le whaalampo tonga mai le mālo. O le talafa tau le tūpe sa iai le tau sanga lua afe luas fulu, na pāsi ai e le mālo New Zealand le vai ngā tūpe se fulu miliona tā la, mō ngālu e ngā whai e le whaalampo tonga le nei, ai pitai o mai le amatanga a i le teimi nei, e nā o le lua tesi ma le 5 miliona lea ua wha matua ne iai. Ai o le isi vaenga o le seleni na pasia, ua wha o ngā ele malo e whai ai nisi ngā luenga. E manatu lua manu mao o le tau o le whale mane no whanga tu tonu mo le Pasifika, lea o lo fia sia i le tau langa i Wellington a tonu e o atu i le whase fulu miliona tā la. E iai ni suinga ua mana o le malo New Zealand e whaia i tu la whono e pūlea ma whaafoi na i le wha malusia leo whale mai a whianga o ni mawhui e malo nosi. Whaai lo mai e le Minster o le whausia o whale o Chris Bank o le whainga whau ua whaatulanga ina le malo o le am whai o na whaasau ina i le tusa o le valu tesi ma le 2 miliona tā la a tangata e ona i a whale. Mai o le a whaai titi ai, ma le tuufua o le tele o nisi o whale. Ta ua le Minster o le fua leo lo i e nei o le tūlanga i le tau na iai whale, ta ua o le New Building Standard, o lo o whaonga ina i insinia ho whale, e whaiasi lau tele na ua, mai o le a tau fia e le toe whaonga ina. O tūla whono nei na amata whao manu mai le tūsanga i lua awhis fulfitu, ina ua umona mahui e malosi na lawe ai Canterbury, ai whape ai mara se komisi su e sa whai e tusa o ia whaalawe lave. O swinga la o le a whai ai whai ngoina o le whainga e pūle ai la whai na o whale mai ni mahui e Earthquake Prone Building System. Mai ana whaalia whape o swinga ia o le ama whai ai o na ave sea la whainga e tusa mo le lua afe iwa se lau, o ni fale mai le lisi po le le stala o fale ia ua le o saonga le mu mai i mawhui e. E lenga te lea ai o le afa pe foi o na tau ngofia ai le tau e toi whaale leia ma wha malo si ai ia nisi o fale e afe fase lau fase fulu le a whai ai ese ai ia isi fale e valu se lau valu se fulu o le a le mana o mia o na whaia ia ini ngā ruenga e sanga wha malo si ai. E whape fwoi o na iai ia le valu se fulu isi fale e le tau o na whaia iai ia ni ngā ruenga e sanga wha malo sia mō taimi e tu tupu mai iai ni mahui e malo losi.
Sa whaia la sa ngofuana na fi se de te anisi o lau whai lotu I whawhane o official ministawa onga o Erika Stanford I auki lani. To o whawhai whi au o e kāle sia kerisiano sa awai I lea de te na loka ai o lato lima I filifili I whawholo official minister. Mai na whaalia mai le whai whi au le kāle sia Angirikana sa awai o le awha awau peo na whaia le lato de te se ia wangana o maua se awa noa e whei noa ai ma le minsta. O loo fia maua ia whai whi au se wha amala mai le minsta ma le malo I le taimi e whai ai e le whai ngā malo so wha tasi ia ni ngā yo inga e wha sanga I le malo Israelu ona o le tau I le tonu o Gaza. Ai pei ona si le fia o le astona ai te luai le ana fola si o manino ai le tonu o le fono tele malo o wha tasi I New York e le minsta le mai whafo ia wa wasa mana I Winston Peters e le langolongoina le malo New Zealand le whaia o se malo tu ma o tio tangata o Palestina. Whaalia le whaiwhi au talawau ia Philippa Young o stasi o lo awa I le neite te e au kilani e le Italia I la tau I le tonu o le ofisa o le minsta I Browns Bay mai na amata mai I le taimi na whaia la tau talo sanga I whawhane o le ofisa e talo si ai se file mu I sa sae tu le tonu. E iai se tusi, sa au nia le maftanga le nei la o whailotu e tau o le Common Grace Aotearoa, na tau au inatu mo le tamaita e minsta, o lo au ili ai o la tau atu ngalunga ma talo sanga inai, le whaia le malo New Zealand o ni sa manitapu, e whaasanga I le malo o Israelu. O le amtanga fo I le masina le nei sa whai ai, ia se te e whaapea a stasi fo I waenga o le au whai lotu I whawhane o le ofisa o le minsta o tupe o Nicola Willis I Wellington. To ono I whai whi au sa haafi ai, mai tolu sfulua I tula le umi na whaanga solo ai lea te te. E le o fia tangata ino nofo I le pito nuu o lo iai le whale pui o le paremo I au kilani, I se fuafuanga e toi wha te le atu le whale pui. Mai o la tu wha iai se tusi mo whai pule wha pēr mo sui o le pulenga po o le council e wha ali ai o la tu te ena malosi o le nei fuafuanga. O le to ese le nei po le whale pui e au pito I malosi o na pui ngai tu tonu o New Zealand atoa ona o ina e ave iai pāngo tā o pito whainga tā ma mafa o la tu whaasalanga ona o le matauti o soli ngā tu la fono na la tu whaia. I lalo le fuafuanga whata atia o le aitele o au kilani mo le whale pui le nei I paremo e mawhai ona o atu I le ono se lau walu se fultasi le a whai o pāngo tā e mawhai ona tausi ma wha mautu I ai ai peitai e pei ona whai lo mai o le ua mana o le mtanga luenga o whale pui ina ia si itia le a whainga I le awhe se lau lua se furu le a whai o pāngo tā e mawhai ona tāo fia matuli ai o la tau whaasalanga. E tō rua tangata na awe le whale mai mo tonga vitinga ina ua pā se whangu kesi ma mua I se ta wale whainga ruenga I le ai o kala I stete le asonga fuana nafi. Whaino mai le waenga o le tine I mū whaalawe lawe whaafusei tupu le whaalawe lawe le walengo o le Waterloo Road I le pitonu o Hornby po le afo le iwa I le tae ao ina ua mū se ta wale na iai de tonu ni whangu kesi se lima. E lua ia ta wale le whale mai sa ngā lua ai le soani mua mo tangata whai ngā lua ngai to lua ia nā whaina I lea whaalawe lawe ma awina tua ila ue le whale mai tele Christchurch mo tonga fitinga. Whailo mai e leo e tu sa male lima la whainga o pisi nisi tūra lata I le no whanga no mua I lea ta male na tāpunia ma abe se mai ai tangata whai ngā luenga moro la tu saunga le mu a o tautonga fitia ia lea whaalawe lawe nafi. E tasi se mai whau o le misela o lipotia mai I le ai o Queenstown I le motu I saute sa wha mawhaina mai le mtanga luenga le soifua manolo ina e le aise so tanga o le mai whau le nei mo tangata e toa wha ia ua maua I le misela I le tu malo Northland e pei ona ta ua le tātou tala I le asonga fua. Whailo mai le mtanga luenga o le mai whaule nei Queenstown e masalomia e whesota ai masatasi Sāmalanga I se atunu o I whafo ai o loo maata I tui na pēr le mtanga luenga I le teimi nei ma whaanga solo I ai suenga.
E lua ia ni vaila aupo ni kulimi e pui ai fo linga matino o tangata mai le malosi o avele la po o ni sunscreens o le tu ainga o le aspect o tau fia nei le toi whaatawina atu i tua ona ua iloa i suenga le ono maua lalo le fua o le vaila au o le SPF o lo o whaonga i nai. Whailo mai le product safety o le taunu ungo ni suenga na whaia ua iloa ai e lua ia ni sunscreens e ono maua lalo le fua o le vaila au le nei o le SPF na i lo le tūlanga i le tau o na iai. O le atu kanunga o lo iai a whaia maua lalo le fua o le SPF o lona winga e te le whaale tonu ma le au ngā ia sunscreens e pui ai tino tangata mai ave malo no si o le la ai mai se o le mai o le kānesa mo le pau o le tino. O sunscreens e lua ia o tau fia le teimi nei o le Aspect Sun Physical Sun Protection SPF 50+, ma le Aspect Sun Tinted Physical SPF 50. Ua whautua ina aizanga ta umasa whaatawina mai ia i tu ainga o sunscreens ina ia aua le toe whaonga ina. E mawhai ona toe maua le refund pe a iai se whaamau ninga o le tauma le whale o loa na au mai ai. A mata mai a Novema o le lua hafe luas furulua e o mai a Aukuso le tausanga le nei lua hafe luas furulima o na whaatawina atu ia i tu ainga o sunscreens i whale o loa e i le tonu o New Zealand. E whaita wafe la whaai o ngase le pito i lalo le motu i mātū sa mo o mia le toe whaia ni suenga o la tau toto po blood tests ona oni test na whaia mua sa mai tau i nai le mutua maua runga na ua. Ma fua lea ona whapea sa whaia ni swinga fau i le whainga o ia suenga e le whale suetoto le company a le awa nui. Mai o le swinga na ilo ai le maua runga tele le taun ungo suenga mo tangata nei e mai se a mo le ngase o le suka. O nai masina ua tua na e tu nei, nei lo hai le kompania le au anui le nei whaafi tauli, ma whapea i lon na toi wala awina i a ngase umanei na fia ina ia o atu e toi whai i a nisi o la tu suenga po blood test, mai se fulu mo le tonu afe la wha inga o la tau na fia ai. Whai lo mai lai le kompani, e tu sa ma le afa o i la tau nei, o le ua umona toi whaia la tau suenga fau o la tau toto. Wha ma whaina mai whapea i leise mea na se ai sa iai le popolenga ona o le mau runga na ua o le taun unga o nisi test sa whaia mo ia ngase le na mafua ai o na mana omia le toi whaia o nisi suenga e pei o na wha ngā solo ai nei. O le vai aso le nei o lo wha mamanu i nai ma wha taua le ngana ma tū ma nganuu a le atunu o tū waru i te tonu o New Zealand. Te leni Paul Kalame lo wha atino i nai tu SS o New Zealand nei e langolango i nai tau mwhainga mo le tau to e wha aolore i na pea o le ngana le nei fo i atu mautu o le Pasifika e o la tu tangata i ua nofo mau ma wha amautu i Aotearoa. I Wellington e nei sa wha i le sauni ngā lo ia e sisi ai le fua atu walu na awai te mata i pula nuu o Porirua ia Anita Baker, ai mai se foi o sui o le malo tu valo, fa pele mtanga luenga o tangata Pasifika. O le sini, ma le autu o le vai aso le ngana tu valo le nei tausanga, ia poto le tautala ma mautinoa, mamana ia lo fa vai. Ina i tala mai le Pasifika, o le aso sfultasi o ke topo o le masina fau, e fai le palo de tele le motu o Nauru, ina ua whaafosei o na whaata ape alo ia le pāle mene lo na nuas fulwha o le fo ia tu motu i le asforo i le na te anei. O le asto na i le ana wha ilo mai ai se whaasa longa whala o i tele le whongaftalai o Marcus Stephen ia nei whaaringa alo ia mo le pālotu tele i le asas fultasi o o ke topa. Na amata mai ai le taimi o na tatala le avanoa e whaahulu i na aiswafa mo sui tau wā ai whaamuta i le aso mua o ke topa. O le palo ta tele taruai e le malo Nauru, sa whaia le masina o setema, i le tausanga e lua awhi lua se furuma le lua. O le palemene o Nauru, e se furuiva la whai o na sui fui pule, mai te i toru tausanga le umi o nofo inga. O le tula fono le fui malo, e whaamalo sia ai tangata uma, ua atoa le luas furu tausanga e te tau o na pālota.
o sui fai puri o le parlemene Filifili o la tau fo i e palotaina le tofi Palestine o le atunu. Ia Amerika o leo ua whailo mai e leo le ingo le tangata lea sa ia o so fo ia se whalesao le kalesia mamona i le nuu o Grand Blanc i Michigan i leo sa e pei ona ta ua i le tātou tala i lea songo fua. Whaase fulu tau sanga le matua o le tangata nei ingo ia Thomas Jacob Sanford mai i le nuu ingo o Burton mai sa whaalia le leo Sanford o se tasi sa tau tua i le vanga au o Amerika mai sa tau o ia i le tau o Iraq. Na o se fo ia i le ta vale alea li i le whai de to o le maru le nei, mai ia whao ngai nai se whana, e o se fo ia i tangata a o whaia ta po inga, mai to wha la o whainga tangata na whasio tiai, mai leisi to valu na manu nua. Sunu ina fo i le nei li ma le maru ma muai, a o le i whana ina o ia leo ma umai lo nola. E le i mauti noa, po le ale mafu angana fo iai e le tangata ia lea osa fo inga mo te utia. I taalonga, o Australia leo o se umpini le ipu le lalolangi ne ti polo ta maita i te lavau i lalo luas funtasi te usanga le maati tua, ina ua whaia ina ai New Zealand le laso ngā fusi Gibraltar i le aso ngā fua. O aio lea taalonga, Australia e ona sfutolu i le fasa fuma le valu o New Zealand. O New Zealand sa au mia le ipu mai le taamisanga o mwae au le la o se atu i Australia. O le aua Sāmoa sa tau wā i le taamisanga o se atu ma maua e la tau le tūlanga iwa i le whaasalongo au o le laulangi i lea fo i taamisanga mai na taua o se tūlanga au pito mau runga leo mo o ia i le aua Sāmoa i le tonu le luas furu tausanga ua tua nai. Ai tu unga alo va na pine apa me ai New Zealand tu unga va te to malu fe filo ia ri mata mai tai i su nga sim pine le lalolangi i le ai o Shanghai i Saina o se teimi mo le o foi ai le tu ai ngo tu unga e fe filo ia i ri mata mai tai e mai o fa mo la fa o pea i ta longa nei i sa ilinga sim pine le lalolangi. O le waa mai le tunu o Romania na pine euro, ai pine sidi vai le waa o Italia. O le whai unga le nā o telefou. Nau whaafonga mai le tino i tātou telefou nā o le ni tai au te whaafonga le tuna sifurma lua telefou ma tala mai Sāmoa. O lua sifurlima minute te ai nei le tula iwa. E il tātou pukalame i o se fua malo luina le tula sifuru. Moni. Yo. Ia, ona whaafonga foi le au unanga le tātou li teole la tautua te isa velina le tāu nei, tau tu le awauri. Ia, malo on sai. Te manatu le ua manini o le tātou tino o le tūlanga o le paketi lea o taimi e le tau o whaulai whaafosei. Ia, ona le satu, ona le pasi el paketi le paya inga le umawai. Ia, whaafosei ilo na whaile tātou whainga pālota. Ia, e le o ieila se tupe fo le whaua wenga luenga le malo ma tongi tangata whainga luenga. Le la ua, lai loa e lau whaitu la fono Sāmoa le ala iai, ia ma lau ma tātou taita. Ia le na saini e le au le malo, ia le polo inga, ia wha matu oi tupe whaanga yo inga luenga le malo. E mo le termine, ia le fono le parmene mfo le sia le se paketi. Msalo po le masin fou, oktopa, masin ale la amatai au. Ia, na pe ona mau atu fo i, pe ona mai tātou telefou, mai Sāmoa, ia le sanua ngatui palemia, muli pola na rosa, la ave lava le wha mua i te tonu e tangata whainga ruenga. Ale malo, ia o le tūna e te tau ai. Ia, wa te fo i na, ia ova ma taim foi le tongi nei tangati e mani ave fa mo ia la tu tongi e tasi e ala na usul tangata fenga luenga nei mo le tong umal vai aso lu vai aso toru vai aso le se tongi le semelle e le fa pela u le ni tongi tangata fenga luenga al malo a le tupe le fa u we no tongi a o fatalia le paketi le la policia matala noa pe pasia ona lolo le aso a matai ia malo nga luenga o ta to nga luenga e mesio e fa forma mai le tai tasi e le o le ua ia le toa umanei le filo inga la tu stala mal taita i o le Palestine Amerika mal Palestine Palemio Israel e forasia le fuafuanga mo casa mana o lau tu le temile mana ia
I tu tonu le fitu sfuru rua I tu lau wa tauna wha fo I umal Hamas ia tangata Israelu e wha sfuru walu la tu te tau fia. O e umali liu mai o lo feola. Ia male ua umal whatatia o vaenga ia e le to iai se ia Hamas ia kasa. O le a wha pipili e le to ea I lunga. Wha leanga umatanos ma mea umalo iai. O le ua sauni ia e taita I Amerika. E whiriwhilia se o le a taita ia le vainga o le administration. Fōringa mai. A le o Donald Trump. O Tony Blair. Le sa pale mea o Australia. O yo Peritania. Peritania. Se o la uana e chair pe taita ia se administration. Na tu te vaia kasa. O le ato e fo I le security o le vainga o kasa. Ia Israelu la tu te vaia. O le si vaenga o le a fesu ia pangota o le taua kasa po Palestina e lua se lau limas fulu e wha fo ianga ia Israelu ia Palestina po kasa. Ai umai uma hostages se po tangata I tau fia fas fulu walu. Wha tasi ma tangata kasa ina tau fia Israelu le taimile o kitopa fitu. Ia ova male afe to e wha fo I uma o fesu ia ingala le nā lela iai. O le isi tu o le vainga la o Gaza. E le ai se pāte pe le ise vaenga e vai Hamas. E le ai fo ise vaenga e vai le Palestinian Authority. I lalo le marienga lea. A le lau whaalia mai e taitai o le Hamas la tau tele I tauli maina pepa aloa ia. Ia mai malo e lua o Israelu ma Amerika. A le lau umana malilie umana tele o atunu a lapi. Le na fono I ma Trump. I le plan po le fuafuanga lea. To e paua tangata e whaatali la to saini le plan. To e al Hamas. E lau te saini loa ua mali lia iai. Umano ma le taua. O le mea nā le tau te mana na oma iai. Mo se file mua o la fu I tua le lang. Ioi. Ma le tele fu le tana noa ma se I manatu is. O le si mea e mana ia le tau fio manatu. Se uma le taua. Tato wa ailole po le ala fuafuanga Amerika o Israelu ma le administration faude la to wa ia pe lau te pe tau te vai atu lai se ola fia o tangata Gaza. A tatu vai atu e leisi suinga e leisi lua tolu whārima I tau sanga ilu. Ia, to e sau lunga whaiti o ngā. A tatu whatatali wa alfo fuanga nā le iai. Ia maua tangata Gaza le file mu ma le ola le lei. Peife o tātou. O te iro le mea nā le mana I nei tangata. Tangata lau tele. Maua le fia ma le sa oroto. Pei o tātou. Ia, tārusia ia. Ma leia tele le tulanga na wa mai. Ia, breaking news le whato asa ulunga. Mai la le mana. Ia, ona I fuanga la nā. Wa uma fuelan whato ese ia Benjamin Netanyahu. I le pale mia o kata I dos whainga le ngalu I Doha. Ia mawha laua whaidwhianga e le to ia Israelu ia kata. Ia, o le talalata maila le nā. Ia, tārusia ia tupu le mele I tutonu o le fitus furulua I tūla. Ai mana tua. O le pawa o le marienga le, o le Hamas, e tauna la tau saini. Ia, o le lau iei ma le plan B. A fai ai le saini e le Hamas, le fuafuanga le tonu, le fitus furulua I tūla. E wha fo I umatangata Israelu e fas fulu walu. Fesu ia I ma pangota le taua a Palestina e lua se lau lima sfulu. Ma tangata kasa ova ma le afe le tau fi Israelu. Lau ma le Israelu e toi wha fo. A le saini alo, e wha mai le lau wha mai le plan B. O le atanga o lo Israelu e wha uma le taua e whaianga au ia. E le mo misef so soani Amerika. Ia, da tau te iloa i mea tau o mea nai tau te leo ilo atu. O lona wingala, I to tono le fetus fululua I tūla. O taun tato vai ato whai mani fia I o I kasa. Fa fine o ta maiti o to ina o fia, ei ma fia. Ua le to I ai se Hamas e vai ala to. Ala sa o loto la to pea o tato. O la fia e le aini tangata le anga e vai ala tau ma. E le tato vai nele mena tupua. O fale mai, e ola la fia ton, o lalo o le fonga ele. E peo ni usila, o le tau te sa vali lungo ala mo me o ngā pai patetele. E alu le kesi, e alu le kesi o le vai mo me umfa pena. Ao kasa. O lalo la e oi tano e feo aila wali e whaila to. Mala lafi e lalo tano, ia nena whaleanga Ia o le tūlanga la tamaila na la ia. Ia, tārusia. Tārusia, ia hiu se leilea vaenga. E le ai mase se o tātou e mana o maliu seis. O tātou alo lofa I ola o tina, o ta maa, o ta maiti. Le ai se lumana I le o ta maiti ni a onga. Le ai mani ngā luenga. Fia ai, fia feenu, le ini fale. Ona o le mele tupu. Ia, o le na, ia lona winga, e langolango ina. Mai rau kirisiano mea na. Ia, e moni. O kalamena wa mai luna taimini nei.
Ia, tātou mna mia se, laulangi fide mu. Na, sa ole le. Ai, ila ua talitonunga. Ana sa ole awa onga le whaia e tangata ia la tau whanau. E le ise vāo atu nuu nei. Tau ria awa onga whai tamaiti. O Israel ulti Apollo, fasioti Israel. Ila la tupu e tamaiti, sauri se unga tupulanga. Sauri se, iyo. Usa tupu ale ita, e man tua taua umai ama tamaiti tonolo noto. Ia le la tupu e ale ita, lea unga tupulanga, lea unga tupulanga. O le lato miti ya fasioti, matape, ila lo Israel kilia malalang. Ia al mele ia, ia lato, ia pe ala onga le mun muri tātou a. Ia fa mangalo atu ile o ita mai, ia lofa ile o wasa wa mai. E matua i wala ma wa onga wanga, ia o la tamaiti. E wala le mun muri pao al meo le awa onga. Na te suia loto tangata ile ita. Pena te suia fo loto tangata e fa mangalo ma lofa. Ana fa pe awa onga la wali ila le alu i tātou. Ai, wali eita ua mai. Ia na. Fasita ua lom tuale te tua. Na, malo. Ia, stalo sia, tono fitus fulu tu la ta un tato mo stala fia. Na la. Ia la, tu matai pia. Yo, e te ilo e. Mai tau atu e Australia. E lo no fole leil tu langa i Australia. Le fia te lo tangata la to palmia man la to ma minister vai fa fumal fenga malo le pale te mine. Ono tu langa le tu e Australia le mele tu. Ai te vai New Zealand, e tele tangata ele o fia, ai tele atu tangata o la fia le menen whainga malo ne, ia Winston, tu langa le tu e. Ia ta ita foi peo tatal no nafi. O le maa nei e o le vai mamao a New Zealand, e le ofa mai New Zealand, na tele a mana ia Palestina, ai fai mai. Mo le taimi nei, na tele tali aina, ai se imata i tu, lona winga. E tu la i me lona tangata se whainga malo le lei wha te mokalasi a casa. Mana ia lo e New Zealand. Wala ele lei tangata la fa ia nei tangata lau tele. E tele fialu i le vangari kasa e te vai ele whainga malo. Ia o te fialu ia i pea va pea voile le e whaingofia tangata. Tari angofia se upu voile le avatu iai. Avatu ele upu e fifali. Ia o tele fialu la nga oe whai asi ma ale fo i o le mawhau tu lone taia. Whai asi nei tai tangofia. E le fautuaina. Ia le tele tangata whalonga e toto mafuta le tele fiu. Era tasta to pese. O le pese le o le tsunami. Ia, mana ia. O le anau suel pese tasta. Ia, asuao. Ia. Pese Mikaele. Toi a fua stai au. Ia le na. Ia, pese le mana tua i lua afe ma le iwa. Ia. Ia so lua iwa o se tema. Ia, se fatalo fatuna si vaenga le oa. Taltano mai fatalo mai Joyce a siu. Ia, o le sunga fatue a Teresa, a Teresia. Agustino, malo fatai, ia sioni tusani. Malo fatai le mafta mai, o le sunga ia Ferretti malolo. Ia o te estiva, ia malo fatai tere lava le mafta mai, o Baseman. Ia le fatue a Saulanga, ia pepes fatua pese tama. Ia o le sunga Eponin Masua, manuia lava le nita ea fatai le mafta mai, o mataua nonu. Ia o Teresa Ene, faaftai tere lava le mafta mai, ia o Pina, te vanga, ia fatua Pina te vanga, ia o Parisina, ia o le sunga Tangoai, Ronnie Tutasi, ia o le sunga ia Fatalofatu, ia le fatua ia Mao, ia Walker Pace, ia o le sunga ia Penina, atu mua fa maoni, ia le fatua ia Luiva Mapusua, malo faaftai, ia o Haile Silea, ia o le na. Ia la talo mo tatu pese lea. Ia, o pese tsunami.
Le tai au toi afua ia po le pese le tsunami ma le sunga aswa felisi Mikaele ia le tsunami na fia Sāmoa le luafe ma le iwa ino tu es full family te tars fulu Moni ma no lava. Ia tau whai ua tua ia tātou tala i le breaking news le Sāmoa. Pio le nala ua lunga lava i tala lalangi fono ale ma no fatas. E ma nei ia o le tala o le tamano sa avea mo mua ma palmi o le malo Israelu. E sua whai a Shimon Peres. Na ia ta ua ilana saunonga. Te lopo le sa ongana whai tas. Simon Peres. Ia. O le na tala na whai. E whapea. So se taimia e malo i Israelu se taua. It's not a victory. E leo se man malo. O le file mu. It's peace. O ila tau te loai. E se senga o mafofo tātou le tua tui whafo. A whai ina ia pe a malo Israelu se taua wai tele taua i le atunu. Mailo na mana e le o se manu malo mena ta o le file mu. O mau o le file mu. O nei le tae au no vai atu fo i le na fonga le palmia le te minei. Na ia whapea ai. Ana wa tu mai na noa upenga malo ala pi malo Musalemi. O mau o le file mu. Ai a tu i lalo upenga Israelu. Mo le isa Israelu malalang. Le se senga a. Ai a tato mafau i ia Israelu. Ana la tu talia le o onga le talia tato. Ia langa le fa onga la tu le onga na o le mata o nifo. Ia pe pauna le au ala talia tu e fili. Lele mai le pomu, ia lele atu loketi, lele mai le saul pulfana, ruatu pulfana. Ia e whaftai ia o onga leu tatu talia tātou, ese le isa moa mni usila lau ke usia. Ia lewa ta whafsanga i wal memonia, ana le follow au laka pia le tau tu malo le au onga na. Ia leo. Mino whamangalo lo Felipe a selen whai unga. Mata. O so se au e whai ina tu tele lo Felipe. Lau sunga ya so ya e. Ya na sa muri au laka pia le tau nu. Ele na muli ya so la ya whai unga. Wa te nanu te mi whai unga. Ele ima se fia fo ele fia whai tio me te au langa te nanu te mi talong. E me se te mini tango fia au me kapten e lua e nanu ya. La walu kapten. La me lo fali, me la okay. Na te ia le au me lo fali ya o ya. E fa mona to pe ya manga na ya whai unga fa ya so lo fali. Ma fanga na le ona le whai tio mai complain mai ya whai unga fa lo fali e fai. Wa te le nanu i whai unga. Ia ele ya la se si lai fi wa le van fi o mai. Ya vai mai ya feto ai ya male. No. Mole English. Au ese la lesi la sanga le boy o le si le vole boy. We o pe se au afu ya intia la pe la ni. Ya ila tala ta longa le o le wo fa ali mai ne ni usila o Chemi Joseph le fili e fa ma fa ya on le o Blacks 15. Oh. La se ata le mo moli mai la vai. Fa nga ia fa ya ngatuai. Lua. O lo ma fo. Le wata pena Chemi Joseph o yeso. Il olpereki. Il olpereki. Sa. O ine loa ai longa e toi fa umia e New Zealand le kon kalate a le ide ine. No pe mo le World Cup fa pele. Fa sa laula va no ale la wa mata mai Jamie Joseph ton. Ale a sui fa ya on ai ia fo le ngo Corey Jane. Ia mala uri ia le na ia ile fa ya on le wol se. E taro sia ia te le se so na fa ya on le te min nei ia tulanga ia wei fa ungo ta longa talu na ia ta o venina fa ya on ulu. Ia mo. Ia na talia fa tuanga fa ya on lango. Ia wai fa ya on lango ese ia na ta inga. Ia sa. Taro sia ia batun tangata leima ia fa longo i so ani fo ia na fa ya on lango la to. Mo. Ia piole tala na tamaina ta longa. Ia le la ta pena ia potu nei le fa tapo kala me se mo itato malo ta no to program se fo malo loina. Ai fa ta tele ala ma futa mai. Tato nga lue pem tato fira i pe tau al lue la o li fa sa longo le so. Ai fa mai vala on official vai tau. Ia. E pe ti mul va so nei. On winga la. O nei ia. E wei te me to su ye tau al vai ma mauna al vai tau. Ia tele ana la vala inga li ta. Nei tau no ta mai. Ave fa ta upe le wai nei fa nga ile la. Ile la le mana ia la. Afia mo fo ila wa mo so va no. Mo nei te wa timu na sto nai. Ia ile do ape to su i mal tau stai. Ya mana ya. Tato mafuta pe tato tua.
ia whataru whatu sunga mika, ia malo whatai, o lau tala tukuma, ia o le sunga por whalatue a vau esea tangoai, ia o Jean Collins Pesal, mafuta mana i Washington, ia Amerika, ia o Cornelio Nonumalo, ia o le ulu ia li seka i lupo, ia malo whatai. E la ofisili le fifa ia tu se tala le fifa mtala tuona e whaia mai leo le o onga umarta po kalam. Mana tua fo i a whapeo tani ia o lauanga ngana mala ungana. O le mother tongue. Ia pe o le taungana e te laua ofisili le isi tamaititi ron tama. Dad, o le alme taua i e le ngana Sāmoa. O le mother tongue. O le ngana na tanga Sāmoa. Maori o te reo. Wa le fa mena tu ngana to e lau tu valu te minei o la tu mother tongue. Ia te o no fo ale sta malo a vetu po malinho no i mata. Tet mo malinho no i mata le vetu sili po le alme ngata u le ngana sa mo le mother tongue. Ia te o tangi esta mama. Mai ia o le winga. O nei le isi te mi mo le no tautala na tina. Pero me ngau fa ngol le mother tongue. Je ave uma ya la ti tilo son to lo la no moritu. Tang ya si tama mo ringo no mata. Ya. Na ti vai tu no tatu ai. E uma la so na rutina tautala tu no fo no. Elisa va no e mu e fa tu so manatu. La o ngata la ta si mo. Tu le va no ya tama o yo lu la inga. Ya va tu fo ile va no ai le tautala tama le lo tautala. Yo la me afa. Ia tina fa awo le tatou le ngaluenga le lena. Ia pe atu tama i tama fa to no le ainga na le ata mai ya. Ia fa fela. Ia na sa le ya le upu. Maratang. Ave o matina le avano ma me alo fo ina le tu tina. Ava vai tama. Ia tau tala tina. Awa le si fa mo monga. Les fa mo monga le sa. Ia. Mai e tele atu upu tau tala tina i le aso. Na ilo upu tau tala tama. E sao? Alo pe alo mafafaula. O le tamai le tele ni upu tau tala e tele le fatino, le fai fatino vo lea. Alo tina e tele ana upu e fai. E tele atu la na fatinonga. E fau meno lu awi atina. E tar pe se ane. Te mo tasi ala utala nun fai. E atama e tele ana. Tu so isu e ngai tele atu upu e tau tala i tina, na ilo upu e tau tala i tamai le aso e tasi. Ia, ono mawafau lea, lo po tamai le tele te me tau tala i tele fatino, e ona upu e fatino, au tina, ia pauanga ia lae saunoa ia, te mi uma. Ia, o tele au ai. Lango tina a tele na tala e fai, mana upu e fai, o lana kārfu ila e fai mea le ainga. Festa malo tina le. La monitor mo eu tala falea. Na watu al fale. La tala len vai no le dia. Ya, malo fatina ya bol fo tuanga ona le fa tu tasila on. Ya la ola wa on fa matu se va no ya tamasi tu tala. Ya, na father tongue I lole. So ya mother tongue, father tongue. Ia, e tawilana ia ni taimi tu ini tamai tipe a ungu walta ma a trial tang. Ia lele, tato tala no pe tau le lua. Sualai, motaya.
Ladies and gentlemen, Hotel Tusitala is proud to present the Golden Alis.
Tala flava malo sai foi lau whaafonga nei tai au, whaafatai lea tue lo nā lofa malo nā ngalilei. Ua mawhaiona tātou whetāpai I lunga o bea wole ea, tātou mau bea le manuia tutusa mai lana fio. Ia malo lava soifua, tātou pokalamer soifua malo lo ina lea so le atala noa tuaia tātou malo I stasum tā upu. Tā ua telefoi mō tina, matamaita I Pasifika. O le vaenga lea o whaata o susu, ia mātou tonga sao tina matamaitai, ia po le breast and cervical screenings. Sa mātou tanua tu fwel māsina taluai, ai o teimi umalawai o mai esui nei mai au nanga nei whaatalano atul nei mta upu, e tā uai laval whaatua o nisi o tina matamaitai le whainga o nei whaata, ia po o su enga, ia al whaafsili lava mō tātou, e mwhaen tātou whaisa suinga. Ia o lea ua whaatasi mai ia Palolo Scanlon, ma Tracy Baker, talanoa I le tāua o nei whaata e whaasawina ai ia o tausoifua ia mō tātou wola, tā lofa and good morning Palolo ma Tracy. Whaatalo whātu lau sunga Savelina, whapea fōi ona whaatalo whātu le malumul pa ia o lea whaafonga le nei taimi malo le soifua. Talofa everybody. I'm Tracy and I'm from breast and cervical, but with a concentration on cervical screening. Hello, Talofa. You're lovely to see you again. And have you done your screenings? Yes. Yeah, that's good. You are our role models. Yeah, malo. Yeah, palolo masalo ye la ta amata atu I le vaenga lea o le fa ata o susuma o suso tinamata mai tai. Tracy, before coming back to you for the cervical screening, I will begin with palolo and the breast screening. Mana ia o amini suinga nei taimi mai le masin talwai le sa foi sa tatu tala noa tuai. Ia whaapatai lava Savelina o taimi nei o le a o atu le masina fou o le whaamanatuina le o le taunu mai o nei pokalame tonu New Zealand po le breast screening awareness month in October. Yeah. So telefo ia ni sauniuninga I tonu ka tato community whailonga I le nei masina. A o se masina ni
whaamoe atu I tātou tina, ai mai se lava I lātou ina ia mantuai lau whaata le nei, I Pacific Women po tina umalawa ua o tu le tausanga le whasama lima po ua umatu foi, ua o atu lunga le whasama lima, ele I whai ala sau whaata, ia, o taimi nei te toi mawhawhau a tili ai, wa o le nei fo I kāne sau ua tele le ua tele tangata ua maua I tono New Zealand. O lea whai o la tau o lo maliliwa I pēr tau samtai tasi wa o watu lunga leo na salau. O lea wha... Le tau sanga. O na salau tina le tau sanga. Ia ele na o Pasifika o lo iei fo I manisi tina o mai nisi atunu. But o lea tau whautua toi pēr ina ia... O le I le ava noe whaifua ni whaata ina I e alwa tu whaatau nuu le nei suenga. Po I la tau fo I o whaifai la tau whaata au le toe o atu. Tilo lau vai lau history ia e mwhai ona e vili atu le number na o le over salau, lua fitu o lua salau, e siaki po ua due po overdue lau mammogram. Ia on mo toi whai e leo sisi au booking o lau appointment. Ia a o le taimi tonu ane wha au tu tina ia po tamatai o whasuma lima le nei tau sanga. Ia whai lola enroll lo swafa pe le stala lo swafa I lungo le pokalame. Ile e te aluatu la lungo o le website leo wa mwhai ona access ia tamatai po tina nei whasuma lima. E whai ei lau le stala ma whai e loma sau appointments o e te aluatu e whai lo whaata. Ia o le taimi fo le nei o le masina le nei o Oktober. Ia e wha manatu atua e wha I tina umalawa oe na maua le kāne sa o le susu au o lo soifua mai pia ina ia Vietnam whai te inga ia te I tātou a vei lātou ma role model ia te I tātou tono tātou a inga ma tātou community ia o whapea fo I lātou o lo o maua I kāne sa le nei taimi ua whai uina lātou susuenga ua maua lātou I kāne sa na ia whai on tātou support ma whaari e lea ngā lofa ma le anga de lei ma le understanding I mea fo I o lo treatment o lo iei I lātou le nei taimi o le o langa. Ia o taimi fo ine mantua I lātou tina matamatai ua whaumaina lo lātou wola ona o le nei lava kāne sa o le susu. E ona ua le ua tuai ni tonga fitinga ia e manatua fo I lātou le masina le ne Oktober. Ia o se whapena le taimi ni tātou te mawhauwhau ina ia te I lātou friend po family, the loved ones that left us due to cancer, breast cancer. Ia Our taimi nei, ia, o ni ta au talanoa toi foi vai aso le o le taimi le na utau no mai last time. I le system fau lea te puna o mai ai le ufa ngā taimi nei. O le system la lea e mawhai lava e tina uma o po le whasama lima po I la tau ele I whaiani la tau suenga po e mwhaiona e o aluatu fo I vai po o tiu po ele po pe overdue low appointment and whai ne lo atu lungo le system phone nei e susu nei mo na vaenga e te le tau whaatari se enrolled all for my in whai lava ona access o tono system e whaasino atu lau tama po le awala mwhai e ona e o te tono system e puka I lava I o yellow appointment I le taimi ma le aso ia whapena fo I le tu e te alo te whaatai po o I whaenga le Kapiti po I Kinniparu ia o Wellington e Maloa Hat ia po vaenga lātou fo I o lo iei Wairarapa o lo iei le mobile o lo sai lo I oi Parapara umu ia ma whai lava ona e la tango o I puki e lau appointment pe a whai o le pitonu le na e te iai. A whai lai te fia lope whawhia ona e luatu I le tono o le
te puna po le ngoa na le whai ngoa ina i le system ngai. Ia e mwhai una e o atu le website na o le time2prescreen.nz. Ia o le website na e mwhai una e alu atu iai. O le system la le nei, e mawhai lau na identify e le system ia tina uma o atu le whasuma lima o la tau tau sanga. Whapea fo i tina e le i whai ala vani o la tau susuenga. E le mwhai si tātou ona to e whapea le o iloa tātou e le system. So e o tina la nei, e olo le whasuma lima tau sanga pe vai atu e le ialu lava le tina nei e whaisana whaata. Ona sentilo tu lea ia i le automatically you get a letter inviting you to join the program. Ai o lau lava whiwhilinga e pule lava o e pile ai. Ai e whamon mole a mawatu lau le tae te le mana o te alu pokalami. Na e toe whili mailea i le pe e te amwhai ona e access le system ona e whapea mailea le ai e te le mana o ai. Ai tiksa tia oe po le sinta tu fo i le letter invite ai ia tina umalawa nei e leo lunga al pokalame. Au o atu le whasama lima tau sanga i nei mwhai ona maue la tau le chance e mo right ina awana i misi sesi te whapea sesi ele i whai mai a ke le loa o nei pokalame. Nobody told me. But so every woman in New Zealand who are 45 and over and never been screened o le au o tu e ni wala au liang. O le leina le ni system. Mo le system foi leo whawhaingo fi mataona matau whainga wenga ma malvaenga i o mana wahine ma le Pacific Health i la tau nef so soani ma i matau ngā wenga ina ia mai a tātou tina i tono o community e whai latu suenga whaingo fi e la i matau ona communicate. Patu e matau ia referral a me se lava tina i o ele i o mai lato suenga. A leo mai tina o tasi lua tolu i a taimi ele o mai ua matau refill vaenga na e o e home visit. Ia ona to e feedback atu leo i lato i lunga lava o le system. So our communication is through the system and everything you put in the system is acknowledged and recorded by the Ministry of Health. So we are still learning on because so many things to learn on it, but it's good, really good, make the job a bit easier to with the tipuna. So it's really good to come through this part of our work at this time. And malemea wa leai mwhai ona access ye tina. So if tilo lava tina I la tau record. Male taimi e toi kiwa e toi alua toi whai lana whaata. Le winga lau saunanga pe a whapea le alu lunga o le website po le upenga te whailangi lena e tā ua. E mwhana ta maua ta wha maumaunga. E mwhai ada ia. Mai le tau sanga ma le tau sanga po a fefo i toi tiu. Ai ole ai ele e mau mai pele to si pele ai e tangola ta itai e puk ona whapea lena lua tau sanga le wa atoa nei le lua tau sanga o ta itai e tauna toi e toi whailata screening po la ta wha ata. Ai wangalo ya ta ita po ana whele na ngata mai ai. Pe whai mai lava lai o tō le taimi. Ia, e mawhai lava ona puka te mātau le taimi pe a wai loa ele o pukinga tinalo na appointment. We automatically book them and send them the appointment through text. O le tele au meo leo a tamwhai e tau Philip mo pepa. Ia, sa o le. Ia, communication nungo pepa. So le tele o appointment is sent through text or emails. Ia, i telefoni, ia. Mana ia le wha maninonga. O le si vaenga, no le wha nongolongo atu nei le masina le nei. Le wha manatu e o tau o le masina o le press screening. Ia mantua i la tau fo iwa whailangi fo launga ona o le o maali liu i le kānesa o le susu. Ia po i la tau fo i nei o lo wha manatu i nei masina.
Ale fo ina va ia tu nei tai au e se teine tala vole e tolus fu tau sanga na maliu na ole au sanga tani tipolo a basketball e le leil ta longa ia le fo ua maliu na ole ka nesa ole sus la titi tolus fu tau sanga ole foi no mer foi le na ta wai ono se lau e mali liu tau sanga ta tasi a te le nei foi no mer pa wo se lau le masfu ia te le no po fieni sina Pacifico i tono le foi numera ia ai e pe tasia pe lua ai e te le al na numera mo tatou a palol ia a fai lava ole a mai se lava vai ngale lai ti under 45 e te tau lava na lua tatou you know our bodies i lua lava tatou le nomo o vai ngale o lutino a fai le te whalango ina se me ele o unusual thing, a change. Na lole sili lo forma, alu siaki o lo forma. A faila e fai atul forma su enga mana o mie o ona e alu po o ye si fale to no su pele o mauti no fo forma ona simple o forma i o le symptomatic clinic. Ona e lu atu lo le fai ni su enga stele ni e mauti no ai ele o afia lo o to tonga nei o lo tino. Awa tau te fefe o fai tau su enga wa a fai te whapel o se tae au. Ia o le tuufu ina o le chance le nika nesa e tup tele ai. Sa o le le. Whano noa e fo i le whalongo atu ua maliu e sia tamatai. Ia. Tina o se teine talavou mare. She was one of our hero. Ia. Malo. Ai o mena tau on fai lo te whalonga te Oasis Wing ele masani ai. Ona e lole vai lo foma. Ia. O le si vaenga, pe o te lo fwin whaam tala mua. E ala o te lea o lo nis, tu so le fino lo tuangani. Na langona le ti ngā vane foi o le susu. Ti ngā ia na tawe vai foma. Ia na ave lea vatu. Ia refer mai i le si vaenga le toi faile me foi le le fa base cheli ia nga ia na fai e toi prefer lo le all vaenga le ia o to la toi fai ia le tom fai faile fa tai te welo foi ia o meu o e tama i patu o lo wa ia e pe lua e pe tolu lungo le ia ai le titi to alus fulu pe lu fu tasi lu fulu tau sang ia na ave ta oto ave ese ia me na ia wa uma ia leo le vai le vave ve tong fitinga pe ava venalo ia ai mas ela vai tomai ta ia la iti wow ia la no le tu mai ela lo le fa ata le tu planga la iti ona a fai fa ata tomai ta ina ele manino le tonu langa la iti su la young girls ai pita ina wo matua le tamaita i wo le limas futa sanga wa mata ona li nga o ia dense tissue nga fai ngo fiele ona no lo atu me le tono le o se sultina elena o ka ni sa fo i e mo tono se sultina mo fo i mai si vai nga i system fibroid e lo uma me uma le tono sultina pe ona matua o le ka ni sa fo i nei o susu e to atele atu i tina matua mo wai ona ole a fai lava o le whaasa solo tu lava ina matua o tau sama o le tamaitai. Or men as well. More chance for a developer ni ka nisa. E to atele nai teine la iti wa mawai but e leo to atele nau. Pe o le vaenga leo le vaenga tonu le e free le screening le 45 fanga le limas futa sang ai Silvia Palolo o tato po kalame o lua tala noanga ia le laina pe na fa tup manatu fo le pe popole pe wa fa long tro fa me o tinga pe se me o patu o solo le pole ma fo fa ia o le ma sana tala no ile mele e va il forma e tata wa o le tata fa long ai ia o fa matalanga ma sa no nga fo i fa la u lo ne po kalame ia pe o inale na mafoina na vave ana ave ma
Ia mamawai ma tonga fitia a leile i o le tūlanga e ono o le kānesa. Nau whaamanuia e fo ia so enga siotei. Ia whaamalo lava. Whaale tele mai tau le tiotei wa le moe o tau ia information ia whaiat. Io e selta ua malo al tau longo. Ia, o le silava enga ua e fōufo i le mātou pokalame. O lea le atu utu i lunga tau sanga i le vaenga le o le fitus furuma anga i lunga le fitus uma wha. Age extension to 70, from 70 to 74. A whaila o le tina were already 70. You already 70 before the, before October, for the 1st of October. Ele avatuina la sau invitation sa ilonga to 74 because you lawa umano wa le to ye pokalame mai se vaenga le were already 70 if I all vaenga le 70 ko 70 after the 1st of October all vaenga la na continue la ko 2-year screening. Toi whaopopo a taus le matua sa ilonga lava e fituwha. Fituwha. O le fituwha ngata i lau screening. That is a good thing because as I said before, the older we get, the more chances we get breast cancer. Ia, alvaenga la le i wa tola to 70 taimi nei. Ale i o mai October. Ia alvaenga la na to vala ulia to o mai screening. Pea o le fast fitus mo fat lo la tau so fu ona e fa faingo fie fo so enga ma result o so enga ale ma lo po le Ministry of Health i result anatina ia ma o tau sanga lumanai. Every year it roll out to a whapopo to 71, 72, 73. Say longa. So by the next 5 years, it would be normal. Every 2 years for every woman to screen up to 74. Mana ia tu sala na whapopo to a stau sanga e whaiei ona siaki fua, fai fua la val fa atale malo. Ia, a te iwa e popole o awa pe wa e fitu suma tasi wa e popole o rawol. Ele i waitua sau invitation. Ia, pe ona o whai tumu mua. A whai wa already 70 years old lo sau i fua. Ia whaitua a waitua lau lesi au invite pe a 74. Ia, tu whao tau sa. Ia, au tau sanga. I fai la tele 70. Yeah, you continue to screen every 2 years up to 74 now. Mana ia. Yeah. O te tele tatina o le fia you know matua lo pola ata o le fitus fulu ia fa pelo o lava fo ile o le te fai but it's free and it's for your own good. Ia malesi me taona e Silvia. O leilo umalawa le te puna ia tina le wa o tausanga nei. So e watu lava lau invite pete le fifi yei pete fifi yei, you still are invited to the program to have your mammogram done. Ia. Al mea tā wale nā a ele mana o i te ili pokalame whae loa hatu. Ia ele te tauana i eisi whaapena ele mana o le pokalame a e palun. Ia whae anai tina ua e nisi other health issues. Ia, e whaingata. E whaingata fo ia nai tina ia mo mai suka o ilungo dialysis me whapena. Whaingata fo ia tauna no atu e whailato susuenga po nai tina ia mo o strokes. Ia. Wa tau le mwhaina sa wawali. Ia ai ona sai. Whama loa tu lawa i tātou tina ona sai mai whaini pokalame. Ele se mea leanga ona me tau ona whai. Ai ia mawai fo ia te oe ma le tau ainga le fia pe awa e pia tu ola man via ma le tina. Ia, malo lava. Ia, o ini si vaenga o totoe o le tatou whaamanatu le lava, vaenga tāua. Ia, whaamanatu atu pe a whai e te le o atu lau appointments. Whaaman mo le call atu ia le 0800 270 200. E tau atu pol, ai le i o lau appointment.
don't call on your appointment days because failo e misilo appointments on a day. Pe ele I o atu lau le siaki alvaenga nai e siaki nga ia mo voice message. I lau voice message au ua apele o ilungo le vaenga ngai ko o le TNA po le did not attend. E tolu rola au TNA po did not attend. Ona le abatu alo leo se siau appointments for 24 months. Ai a fai so mena fai atwai. Ai le itai o atu tai me te ala tu si mai te ala solo appointments. Ia e vili atu pia fai te le avanoa earlier so e ke le alu ilungol vaenga nga. Ia onto puka leo se siau appointments po a fete finangalo iai. Ai a fai te ia ua sawale appointments a te le turn up. Ia ole nga alu ilungol vaenga nga we call now DNA or did not attend. Ia e koru rola au DNA ia. Lua tau sanga ele avatu e sau appointment. Ai te le loi tono lua tau sanga lea po. Se vanga nala o e vili mai toi fa. Toi fese appointment. Ia on toi ai on mena yo ele toi avatu po kalamse se appointment mo lua tau sanga. Ia. Tono leo whaafonga mai ia au tau umalawa ia po tātou foi tā ua nei whaamtalanga ma nei tau longo. Ia le loi tono nā lua tau sanga po le tupu i se vaenga lea maafia ia. Ia, kwa kāne sem whai lawana tupu between your interval. Between lua tau sanga ia tai whai ia mammogram. A whai nilo mammogram ngai whatalis lua tau sanga whai anga develop le cancer. Tono le taimi lea. Pa whai lai tel watu tau whai le seu appointments ala wa ia le cancer. At least so they can find it in the small. O laila I titi. Ma whai lona ave sina ma toi fo I le back to normal. Malo. Ia, se I vavai foi tas tatou pese I ona whaawawele o tatou tanoanga I nei foi tai au, whaatai tele lava le whaafonga mai. Sunu
Ia o loo whaafonga mai pea I le tātou pokalame nei, pe ona taltanoa tuai masunga ia Palolo Scanlan, I le vaenga o whaata o suso tina matamaitai, ina ia tamwhai e puipuia mai ai le kānesa, e le ngata ilea, I whaatasi mai foi I le sunga ia Tracy Baker, taltanoa le vaenga o le cervical screening. Tracy, can we start by sharing any success stories in regards to cervical screening? Yes, we can. So since the new self-sample test came in September 2023, the statistics for women getting screened have just rocketed, and they'll keep going up as well. So at the moment, if you're in the Capital Coast area, which is Porirua and up to Waikanae, in the Wellington area, that they're sitting at 72%. See, the National Cervical Register is 80%. So you're at 72% for Pacifica. Is last year in July it was 65.2, and that's a difference of 6.8%. And that's the same for the Hutt Valley. The Pacifica there is 73.1, 66.3 last year, and that's a rise of 6.8%. So if we keep going like that, we'll achieve the 80% benchmark that the Ministry of Health has put in. Great. Mālo Pati mai, mālo lava. Pati, mālo lava Tracy, mālo lava ngalue. Ia o nātou whawhonga mai I state wa sui, wa I te lele swinga. Talu ona o mai le self-testing. Self-testing, you do it yourself. You don't have to ask the doctor or nurse to do it for you. You do it yourself. And these are the result. In Kapiti, in Pacific, 72% now from 65.2% last year. Māori 74.9 from 70.5 last year. Well done. Well done, Tracy. It's well done, the people. Yes, that's right. Mana ia tele, ia atono le whaafonga mai ia o taunei I le Capital and Coast, Peo I le I Porirua, tau I ma Wellington e vaenga umana. Ia o le mana I fitu 2% ia o tina Pasifika lava ia, pale I tō pao tina mtamai tai Pasifika. Le ua o ia le whai numero I la tō sa whai nei so enga. Ina ua a matal por kalame le a lepi an ta oe Palolo ma Tracy. O whai lava oe so enga pe alu o le ele fo mai. Ia te alua oe whai lau so enga. Pila o le ua wa whaata mai e fo ile si vanga ta ua lea. Ia o ile Hutt Valley le fitu 3% ia mai le ono 3% wa ile te leo si tanga wa ia nei fo I ia malo lava ia te utou o malava ia leo va atua wa fa solo atu lava I lunga le vaenga. So at what age should women start cervical screening again? 25 to 69. Right. But speak to your doctor. Or come into one of our clinics. We have regional screening services, have cervical clinics around the area. This weekend it's at Wellington Hospital on Saturday, and they're free to come into. So we either take bookings or you can walk in between 8 and 1 at Wellington Women's. And Wellington Women's Clinic is just inside the atrium and up the escalator, so it's easy to find. It's on the bus route. People can park on the lower level at Countdown in Newtown and walk over. So, and then on the 18th of October, which is a Saturday as well, we're out at Kenny Peru Hospital. So we're there from 8 until 1 again. Again, we're taking bookings, or people can just walk in, and we try and break down all the barriers. Now, tō whawhanga mai, ole screening in Wellington is this Saturday, eh? This Saturday, the 4th of October. And what time?
8 till 1. Yeah, nā tau whapawhonga mai o le astona nei e le whai e le free clinic. It's a free clinic at Wellington Hospital. Le tongi. Yeah. It's tala mai le valu I le tasi le auli. Valu tai au le tasi le auli ia. Mwhai lava one e o tu ai. You don't have to book an appointment, eh, Trace? No. Yeah. Although it's, I mean, if you book an appointment, we can have a look and see whether you're due and have the documentation ready for the nurses. But you can walk in. We've got the register there. Yeah. So. Yeah, it's it's mana e fai sau siaki, whai ona e vili a Tracy, e whai Tracy ona whai lau whai po e due overdue, a whai fo I wo e loa lava a wangalo ia o ina puke, whai lava na e alua tu I le asole nei tonu o whale mai e whai e sau, se suenga. You're right in the front for you, e tu lava ia, you have your banners. We'll have our flags at the bottom of the escalator. So as you walk into Wellington Hospital, up the stairs into the main atrium, you'll see our flag at the bottom of the escalator. Just come up the escalator and you're there at the Wellington Women's Clinic. Yeah, now if I whonga mai where they gonna be, o le lunga lava le the main foyer e lato pena po lato flag na fasino to ia o le awala whai o le sfutwalu o October lava o le au o mai e inde pitunu unei o porua ia fo le cervical screening on 18 at the outpatients at Kiniperu Hospital. Yeah, outpatient at Kiniperu ia o ina la whai le susuenga nei porua le sfutmalvat o le masina o October. Man tō vaenga uma nei e fo I e le ise tutongi. Ono sa I e wha malosi I mona vaenga tau. Ia, ua o nise tina e ala na leo e whailato ono o le tau fo o le tutongi fo fo mai e ala fo I mana o isi me whai you know our mother, as mother, we always put ourselves at the end of everything until everything is done, then we remember ourselves. Yeah. But o le taimi nei e momori atu le whaftai tele lawa I tina I le whaaptau wa ina fo I o lātou so I fua se vai e nei susuenga o alulunga numbers. E sen mana ia. Ma lo lava tātou tina o moi o whafunga mai tina o moi tono New Zealand. Yeah. So how long do you wait until the other screening? So it's if you have the self-sample and things come back fine, it'll be every 5 years. Every 5 years. It's because previously it was every 3 years, but the new test is actually more sensitive. So it's testing for the virus that can cause abnormal cells, whereas the one previous to September 2023 was just testing for the abnormal cells. So we're sort of doing the pre work for the test. That's why it can be pushed out to 5 year. So o susuenga nei e whai e tai 5 tausanga o susuenga nei mua e look for o celsi o whalenga ina I tōtonga neo tina o le suenga whau nei wai o lai look for bacteria ia kosa le cell a whailoa e maua bacteria ia ona whailoa mai le la tau pole alisi vaenga te o tu iai a whai atu lava o lai nomo o lai le lei mea uma ia tau saule le silima tau sanga. And what will happen at the appointment is you'll walk in, you'll come and see either me, Tracy or Rashi. Then you'll go in and see the nurse. She'll have a talk to you for 5 minutes. Then she'll leave the room and you can it's just a little swab and then she'll come back and you'll give it to her and it'll be sent away. Yeah, as you o asola nei o e lau mai taila I o Tracy ma Rashi mai le mātou team. O la ua I o la awa ia tina ia o atu po ta mai tai fo I o te whaila te suenga. Ona abatu le o e te rua tala noa ma le nurse. O le awa amtalatala uma atu la wala le nurse tu langa I te whaia. La whaapea ona whaamatala atu e nurse ona leave le nurse o le room ai tangolo leo o e whailau suenga. Ia, whaapea nao na whaile nei suenga whau.
Good. Of course, there's posters all around the GPs with our phone number on it, and on the Porirua page, on all the community pages, we'll have the poster and a little spiel about ourselves. But we go to these clinics, we have them this month it's Kenny Peru, next month it's Lower Hutt, and then December's back into Wellington again. So we alternate them around the different hospitals. Yeah, no tō whāwhanga mai or Tracy, advertise yourself well. Your posters nei o tu atu tono o for my, you know, the GB's room. Yeah, and whaiona loai fo tele information anga nei clinics le whai porua, taimi whai porua lo a hata o po tai I whalmai tele wenu tone. Yeah, la posters tono GB room e te wa ai mataimi e whai nei suenga e whanunga o Facebook on Facebook whapena fo leo whafonga mai a Tracy herself on the radio e olo advertiser tua ia so mataimi whai nei a clinic. And can I just say that a woman knows her body best, so if they have any problems in between screenings, don't hesitate to see a health professional. Don't just wait till the 5 years is up or the 3 years or any problems at all. You know, any little niggles, go and see your GP and he'll refer you on. Yeah, pei le pre-screening a whai what tai o le sawako screening e tai 5 tausanga ma whai lau se suenga. A whai ele ato 5 tausanga o e whalongoina ni swinga e ese mai ai ma le usual, your usual self. A te whatuai e alua vai lau fo mai. Na ia tau fie nisi whawhitau li e tūlai mai. O le whautuanga nā tamai tai lua Tracy I alu wawe vai fo mai pe ni swinga ua a tia ua tupu mai. Ai le I o atu le silima tau sanga. And just finally, the cervical 0800 number is 0800 729 729. Ia o le numera nā 0800 fitu lua iwa over salau fitu 0800 729 729 over salau fitu lua iwa Ia o le numera nā e mwhai on whaafsau ta e tuai pēr manau mia sau soani po o sau appointments I le cervical screening. And then you'll be asked to press a number. It's number 4, and you'll get through to either me, Rishi, or the lovely Maria. Oh yeah. And we'll be able to take your appointments. Vilia tu number na o over salau fitu ivalua on a press number 4. They will tell you what number to press to get to. O te wai I vaenga le o Tracy, Rishi, and Maria. Those are the girls, they answer the phone for you. Malo, whaftai. Ia ato no isi vaenga tāua. So good to see that the numbers are getting up. Tracy, well done. Malo fo I palolo mo nei ngā wenga uma ia. Bi e langona lava le fia no le ato lewa. Whaapopoina numero I lātou e whai fo I nei suenga. Ia ma whaatawaina le tau wala au ma le tau longolongo al vaenga o soifo maloloina. Ia e se vaenga palolo. Ai le I anga ia tui whamai al tatanoanga ni tai au. Nā al whaftai e tola vai tina uma ma tamaita I tono o New Zealand, tono Wellington region, mo le whautu o mai fo I whai atau nunei suenga. Ia whapea fo I ma providers o mātou ngā lue whaatasi. Tamaita I o le mana wahine ma le Pacific provider ma lo lava le sosoani mai, ma lo tātou ngā lue whaatasi ma le whautuaina le fo I o tātou tina I tono Pacifica. Ai le ngata I lea o tina umala vai tono New Zealand ia whaatau uina nei susuenga ia whaatai lava. Whaatai fo lau sunga sapelina mo le whaapnoi no nei pukalame. Na ia whamwhai pe ona whaatala no I nātu I lunga o le tātou pukalame I le tiu. Whaatai lava. Malo. Ia whaatai fo ia uluono o le ona sai.
Whawhatai fo I Tracy, well done again for all the good work that you are doing, and to see the numbers going up. It's really encouraging for not only for you but for all of us. Oh, yeah, it is. It's you guys that do the work. You know, come into these clinics, so or go to their GP or any health provider. Can, but we're just an option. That we'll probably get about 30 people through on Saturday morning. So you know, it's only 5 minutes out of your day. Yeah, and it's so important. Any screening is so important, and it saves your life. It does. It does. Yeah. So please come and see us. Yeah. Yes. Yeah, the number is only a number, but your health is more important. Yeah. So it's very important to do it for yourself and look after yourself. Yeah, all the time for lani, yeah, all the time my pokala me for ni mo ni tau sanga. Yeah. Mo le tau whaftai tele level whafonga mai whaftai mo le wanoa tu ina mai ata I mātou ina ia whao mai le ni pokala me tāua foi. It's something we don't think about it too much, but it is important. Le life o wharetina. Ia whautua te foi tama ina ia whautua ina o tau wharetua ina ia whatau no ina nei pokalame mua wai pe tātou se ainga fia mas se ainga soifo maloloina. Whaftai tele. Malo, ia. Whaftai fo I manuia fo I ngā luenga o le awhianga iai toi taimu toi nei tau sanga. Ia ai mole malo lau whaafonga le tātou pokalame nā manatua no mera nā ma manatua fo I ia vanona ua whailo atu tai au las tona I nei. Ia ai ACC whaafasili o le ovalu se lau fitulua iwa mo le vaenga leo le cervical screening. Ia ai mai se fo I le upenga te whailangi le sa whailo atu. Ia o le www.timetoppressscreen.nz. Yeah, so, time to press screen. Yeah. It used to be time to screen, but you add press. Time to press screen. Wai e fo isi screening, e fo isi whaata. Ia na ia malo lau whaafonga tātou pokalame nā mo le nei tai au soifo maloloina. Ia a iei lawa nisi vaenga wa inu mera nai whaafsotai. Ia a mia fo ise pe ua le mo nanu mera ia na le whaafsotai mai lava mwhena mātou refer o I le vaenga lea ina ia whaingo fie fo eo nā whaatino nā ngaluenga. Ia e whaasau nei o tau soifua ia mo tātou hola. Manuia lava ngaluenga o toi le nei tai au mātou te whaasoifu atu mo le nei taimi o le tai au. Musu
mia ua e se le taumata Fa'a ele anga ana yo ulau whanua Ua su e tupe ai o saina mai ni tia Se
e se umano. Tēnā liki o nau tau tainga, wan mo se punu lima nei tau sanga, wa malo tau mani e toa, ua malo fai o le fai vasane le mua mua ua tofia, i le filifili ngā o se tukusa, ia paa fua loa lo soi fua, e le atua le tama. Sau ia tau, usane le o le apo i o, ua mali e lau faalo alo o le a o foi, ua mali e se umano.
mole lau moli e ina ia i saka amusia ona ole mativa whakatau whangsea whakatau tau Le pasi ua mo mali e atu
Sông le châu, sông le châu, châu le châu à, châu le châu à, châu ya emanu malo. Châu ni cha alunga ni cha kuinga ile cha mache, upu farman wia cho lolo cho mafachi mchane, male chu mai ile cha kuinga ile lo mchu male cho ya in, epu le lolo cho fai vai mache. Oh my chacho. She only turn my low. I long to my friend now. Oh, to, and if I look to, she only thing I buy. You know, really, air my child. Fine, little move. They are afraid I tell so tired. When I all to me, meet to my low. Oh, you tell child. Wait, out, way, my low, way, oh, favor, you find my low. Yeah, to live for you, fatu. Jamolo, I ain't got fast, for you, what you know. Waya tumali file mu ashauli la pe malulu ai manuya ipanua una tumalole oshawi oh my chacho she only chamalo alo chimafana oh to if I look to she only tinga vibe ila ele air malchai fai de lumu be afraid I tell so chai na all to me meet to malo oh you chai Chalin yele mawafua Chalunga chawla palapa ya sunai momo ichi manatua Praticha otole fepo Bawuli chal way malo Suru ayunga fashago umamay chubalo Oh my chacho she only charmalo Walong chamafana Ocho if I loto She only tinga bag Ilaw ele air malchai Fine little move They are fine I tell so tired
Talo sanga ua tali o te talo le au si taulanga. Te upea I lo ufatu le atunu pele Samoa. O mai tatou o, se asi o le tamalo. Alo ma te mawhana o toto e whai loto. O sisi o le tinga vai, le lau ele ele le er malitai. Whai o le lupe mua, pea whai atau so tai. O na olo te mimiti o whamalo o le tau tai. O mai tatou o, se asi o le tamalo. Alo ma te mawhana o toto e whai loto. O sisi o le tinga vai, le lau ele ele le er malitai. Whai o le lupe mua, pea whai atau so tai. O na olo te mimiti o whamalo o le tau tai. We tau we malo we whai.
Solo papa fa avai, sole mafui etele, talo fa uatangi ale umate. Sāmoa ua alamai, malelo tofa afetai, ile atua mole asofo ua aumai. Ole la ua oso mai, fai ofe au e masani ai, lilo o se fa alave lave ua fo mai. Hele ngalu tele wapupu e mai itai, tangata wata ufetuli ia sawai. Talo fai watu ai, lengalu ua teleli se mai, matua mafana witi ua mawai. Utalana tu utalina, imea emata utia, na tutupu ile atunu uanamua. Letae aona isaua, lea sofo itumua, aua siline letae ao iatua. Lua iwa o se tema, lua fe maleiva, ole amana tua itala tusia. Na tupu aile amala, itu esaute ole basa, lofia itutu ilamatua. Amu ilani aina ilene yaso, ele o tia finangalo, tangi ai fa avau, fa moe moe no wale taulau, le malanga le ana saua moe itu ngamau. Tulona o atua, mauso o atua, tulona fo I ua atua. Longo atu lufi lufi, matua uli uli, ainga matula niuia anapomi. Tulona oele manua, to ole fale ula, fofo ai tulangi sua malevai fanua. Sa ole masale au mua, le lau ni usailua, fa anono manuma
Ia toe ti matale upenga
tu e se masesenga ai ia fai se faalelenga ia manu ia oe la uso ma uo ole a o fo ia te vita i lo to ma vai tau sanga ia fa a follow langa se moli e popula ia mala yo wala a olo ta iala e te maua le te sipa ia ole ale pine ona maua so manuia ia manu ia oe la uso ma uo ole a o fo ia te uita lo to o se mafutanga ua mautu ma ua mawhana le fili e tau mawhai e le peti ma ia whaaleanga ia e no fauta i le la lele o nei mea uma i sulu wha i loa nganga i le ali i o le wha a o la tanga ia manu ia oe lo uso ma uo ole a o fo ia te uita i lo to
Talo falava e le nei hoi vaenga o telefou i le aso muli le nei o se tema nu a fe luas furulima. Ua pasia e le pulenga o le lau mua i Wellington e le wha amatu atu i se wha lapo tonga tu ma oti i se tu langa whaalisi o se whanua o le council i lunga o le Sami mo le wha moe e whausi a ile no whanga tu tonu mo anga nuu a le Pasifika. O le wha lapo tonga tu ma oti e ta ua o le Whale Malaya Trust lea ua wha amatu iai i le nei lisi mo se ele o le council i lunga o le Sami. O le wha moe ina ia whausi a ile no whanga tele e tapu vai tasi i ai por kalame mo mea whai whaaleanga nuu a le Pasifika. O le wha moe au tu o le wha lapo tonga le nei ina ia atina e ina ma whaali ai whaala o i tele tu ma ngā nuu a maise o talaanga o tu mo tu le Pasifika i le nofuanga tūru tonu o loo fia fausia. E se fuluma le ono la whainga o sui o le pulenga sa pālota i oe ma la tau langalangoina i le nei whaai unga a le council ai to tasina te te i ai. O le whaai unga ua whaa mautu inai se lisi whai umi i le wālea ma le Whale Malaya Trust mo lea whaa moe. Whaadia mai e se sui o le whala tonga le nei le fio ngā lua monu wāwi ni Laban o se whaai unga tā ua tele le nei ua whaia e le pulenga o Wellington mo le whaa ua wina o le nei ātina e tele. Nei e tā ua e whainga tā tele o na whaatino le nei whaa moe e au noa ma se whanua e whausi ai le nei no whanga tūru tonu e pei o na fua ina. Whaadia fo e lo manu wao sa tūla i mai whaafi tāuli tau tūpe le amatanga le tausanga ina ua tāo fia i ele fisoasoani lea na maua mai e le whalapo tonga mai le malo o le talawhaatau le tūpe sa iai le tausanga luafe luas fulu na pāsi ai le malo New Zealand le vai ngā tūpe se fulu miliona tā la mō ngālu e ngā whai e le whalapo tonga le nei ai pitai o mai le amatanga a i le teimi nei e nā o le lua tesi ma le 5 miliona lea ua wha amatua ne iai. Ai o le isi vaenga o le seleni na pasia ua wha au ngā e le malo e whai ai nisi ngā luenga. E manatu lua manu mao o le tau o le whale mane no whanga tu tonu mo le Pasifika lea o lo fifo sia i le tau langa i Wellington a tonu e o atu i le whase fulu miliona tā la. E iai ni suinga ua mana o le malo New Zealand e whaia i tu la whono e pūlea ma whaafoi na i le wha malusia leo whale mai a fianga o ni mawhui e malo nosi. Whaai lo mai e le Minster o le whausia o whale o Chris Bank o le whainga whau ua whaatulanga ina le malo o le am whai o na whaasau ina i le tusa o le valu tesi mo le 2 miliona tā la a tangata e ona i e whale mai o le a whaai titi ai ma le tuufua o le tele o nisi o whale. Ta ua le Minster o le fua leo lo i e nei o le tūlanga i le tau na iai whale, ta ua o le New Building Standard, o lo o whaonga ina i insinia ho whale, e whaiasi lau tele na ua, mai o le a tau fia e le to e whaonga ina. O tūla whono nei na amata whao manu mai le tausanga i lua awhis fulfitu, ina ua umona mafu e malosi na la vea ai Canterbury, ai whape ai ma se komisi su e sa whaia e tusa o ia whaalawela lave. O swinga la o le a whaia e whaingoina o le whainga e pūlea ai la whaina o whale mai ni mawhue, Earthquake Prone Building System. Mai ana whaalia whape o swinga ia o le ama whaia o na ave sea la whainga e tusa mo le lua awhe iwa se lau o ni whale mai le lisi bo o le stala o whale ia ua le o saonga le mu mai i mawhue. E lenga te lea, ai o le awha pe foi, o na tau ngofia ai le tau e toi whaale leia ma wha malo si ai, ia nisi o whale e awhe whase lau whase fulu le a whai, ai ese ai ia isi whale e valu se lau valu se fulu, o le a le mana o mia o na whaia ia ini ngā ruenga e sanga wha malo si ai. E wha pe foi o na iai ia le valu se fulu o isi whale, e le tau o na whaia iai ia ni ngā ruenga e sanga wha malo si ai, mō taimi e tu tupu mai ai ni mahui e malolosi.
Sa whaia la songo fuana na fi se de te anisi o lau whai lotu I whawhane lo fiso le minstawa onga o Erica Stanford I auki lani. To a whawhai whi au o ka le sia kerisiano sa awai I lea de te na loka ai o lato lima I filifili I whawho lo fiso le minsta. Mai na whaalia mai le whai whi au le ka le sia Anglikana sa awai o le awha awau peo na whaia le lato de te se ia wangana o maua se awa noa e whei loa ai ma le minsta. O loo fia maua ia whai whi au se wha malamalamanga mai le minsta ma le malo I le taimi e whai ai e le whai ngā malo so wha atasi ia ni ngā yo inga e wha sanga I le malo Israelu ona o le tau o I le tonu o Gaza. Ai pei ona si le fia o le astona ai te luai le ana fola si o manino ai le tonu o le fono tele malo o wha atasi I New York e le minsta le mai whafo ia wawasa mana I Winston Peters e le langolongoina le malo New Zealand le whaia o se malo tū ma o tio tangata o Palestina. Whaadia le whaiwhi au tala wau ia Philippa Young o stasi o lo awa I le neite te e au kilani e le Italia I la tau I le tonu o le ofisa o le minsta I Browns Bay mai na amata mo ia I le taimi na whaia la tau talsanga I whawhane o le ofisa e talo si ai se file mu I sa sae tu tonu. E iai se tusi, sa au nia le maaftanga le nei la au whai lotu e tau o le Common Grace Aotearoa, na tau au inatu mo le tamaita e minsta, o lo au ili ai o la tau atunga lunga ma talo sanga inai, le whaia le malo New Zealand o ni sa manitapu, e whaasanga I le malo o Israelu. O le amtanga fo I le masina nei sa whai ai, ia se te e whaapea a stasi fo I vaenga o le au whai lotu I whawhane o le ofisa o le minsta o tupe o Nicola Willis I Wellington. To ono I whaiwhe au sa haafi ai, mai tolu sfulua I tula le umi na whaanga solo ai lea te te. E leo fia tangata ino nofo I le pita nuu o lo ia ele fa le pui o le paremoremo I au kilani, I se fuafuanga e toi whaate le atu le fa le pui. Mai o la tu fa ia se tusi mo fa pule fa pe mo sui o le pulenga po le council e fa ali ai o la tu te ena malo si o le nei fuafuanga. O le to ese le nei po le fa le pui e o pito I malo si o no pui nga to tonu o New Zealand atoa ona o ina e ave ia pango ta o pito fainga ta ma mafa o la tu fa salanga ona o le matauti o soli ngā tu la fono na la tu faia. I lalo le fuafuanga whata atia o le aitele o au kilani, mo le whale pui le nei I paremoremo. E ma whai ona o atu I le ono se lau walu se fultasi, le a whai o pangota, e ma whai ona tausi ma wha mautu I ai. Ai vitai, e pei ona whai lo mai, o le ua mana o le mtanga luenga o pui, ina ia si itia le a whainga I le afe se lau lua se fulu le a whai o pangota, e ma whai ona tau fia ma tuli ai o lātou whaasalanga. E to rua tangata na ave le whale mai mo tongo fitinga ina ua pā se whangu kesi ma mua I se ta amale whainga luenga I le ai o kalai estete le asonga fuana nafi. Whailo mai le vaenga o le tinei mūmu whaalawe lawe whaafusei, tupu le whaalawe lawe I le walengo o le Waterloo Road I le pitonu o Hornby, po le afo le iwa I le tae ao, ina ua mū se ta avale na iai de tonu ni whangu kesi se lima. E lua ia ta avale le whale mai sa ngā lua ai le soani mua mo tangata whainga luenga to lua ia nā whaina I lea whaalawe lawe, ma awina tua I la ue le whale mai tele Christchurch mo tonga fitinga. Whailo mai le leo e tusa male lima la whainga o pis nisi tūra lata I le nofuanga na mua I lea ta male na tāpunia ma abe se mai ai tangata whainga luenga moro la tu saunga le mu a o tautonga fitia ia lea whaalawe lawe nafi. E tasi se mai whau o le misela o lipotia mai I le ai o Queenstown I le motu I saute. Sa wha mawhaina mai le mtanga luenga le soifua manolo ina. E le aise so tanga o le mai whau le nei ma tangata e toa wha ia ua maua I le misela I le tu malo Northland e pei ona ta ua le tātou tala I le asonga fua. Whailo mai le mtanga luenga o le mai whau le nei Queenstown e masalumia e whesota ai ma se tasi Sāmalanga I se atunu I whafo ai o loo maata I tū I na pē le mtanga luenga I le teimi nei ma whaanga solo I ai suenga.
E lua ia ni vaila aupo ni kulimi e pui ai fo linga o matino o te ngata mai le malosi o awe o le la po o ni sunscreens o le tu ainga o le aspect o tau fia nei le toi whaatauina atu i tua o na ua i loa i suenga le ono maua lalo le fua o le vaila au o le SPF o lo o whaonga i nai. Whailo mai le product safety o le taunu ungo ni suenga na whaia ua i loa ai e lua ia ni sunscreens e ono maua lalo le fua o le vaila au le nei o le SPF na i lo le tūlanga i le tau o na iai. O le atu kanunga o lo iai a whaia maua lalo le fua o le SPF o lona winga e te le whaale tonu ma le au ngā ia sunscreens e pui ai tino o te ngata mai awe malo no si o le la ai mai se o le mai o le kānesa mo le pau o le tino. O sunscreens e lua ia o tau fie le teimi nei o le Aspect Sun Physical Sun Protection SPF 50+, ma le Aspect Sun Tinted Physical SPF 50. Ua whautua ina aisanga ta umasa whaatawina mai ia i tu ainga o sunscreens ina ia aua le toe whaonga ina. E mawhai ona toe maua le refund pe a iai se whaamaoninga o le tauma le whale o loa na au mai ai. A mata mai a Novema o le lua afe luas furulua e o mai a Augusto le tausanga le nei lua afe luas furulima o na whaatawina atu ia i tu ainga o sunscreens i whale o loa e i le tonu o New Zealand. E whaita wafe la whaai o ngase le pito i lalo le motu i mātū sa mo o mia le toi whaia ni suenga o lātou toto po blood tests ona oni test na whaia mua sa mai tau i nai le mutua maua runga na ua. Ma fua lea ona whapea sa whaia ni swinga fau i le whainga o ia suenga e le whale toto le company a le awanui. Mai o le swinga na ilo ai le maua runga tele le taunu ungo suenga mo tangata nei ai mai se a mo le ngase o le suka. O nai masina ua tua na e tu nei na ilo ai le company le awanui le nei whaafi tauli ma whapea ilo na toe wala awina ia ngase umanei na fia ina ia o atu e toe whai ia nisi o la tu suenga po blood test mai se fuluma le tonu afe la whainga o la tau na fia ai. Whailo mai la le company e tu sa male afa o i la tau nei o le ua uma ona toe whaia la tau suenga fau o la tau toto. Wha ma whaina mai whapea i leise mea na se ai sa iai le popolenga ona o le mau runga na ua o le taunu unga o nisi test sa whaia mo ia ngase le na mafua ai o na mana omia le toe whaia o nisi suenga e pei ona whaanga solo ai nei. O le vai aso nei o lo wha manu i nai ma whaatau o le ngana ma tū maanga nuu o le atunu o tū varu i le tonu o New Zealand. Te leni Paul Kalame o lo whaatino i nai tu SS o New Zealand nei e lango i nai tau mwhainga mo le tau toe whaolore i na pea o le ngana le nei hoi atu motu o le Pasifika e o la tau tangata ia ua nofo mau ma whaamautu i Aotearoa. I Wellington e nei sa whaia le sauni ngā lo ia e sisi ai le fua atu valu na awai le tamata i pula nuu o Porirua ia Anita Baker ai mai se foi o sui o le malo o tu valu whapea le matanga luenga o tangata Pasifika. O le sini ma le autu o le vai aso le ngana tu valu le nei tausanga ia poto le tautala ma mautinoa ma mana ia lo wha vai. Ina i tala mai le Pasifika o le aso sfultasi o ke topo le masina fau e whai le palo de tele le motu o Nauru e na ua whaafosei o na whaata ape alo ia le pale mene lo na nuas fulfa o le fo ia tu motu i le asforo ile na te anei. O le asto na i le na wha ilo mai ai se whaasa longa whala o i tele le whongoftalai o Marcus Stephen ia nei wha aringa alo ia mo le palo de tele i le aso sfultasi o ke topa. Na amata mai ai le taimi o na tatala le avanoa e whaahuru i nai suafa mo sui tau wā ai whaamuta i le aso mua o ke topa. O le palo ta tele e taruai e le malo Nauru sa whaia le masina o setema i le tausanga e lua afe lua se furuma le lua. O le palemene o Nauru e se furuiva la whai o na sui fui pule mai te i toru tausanga le umi o nofo inga. O le tula fono le fui malo e whaamalo sia ai tangata uma ua atoa le luas furu tausanga e te tau ona pālota.
o sui fai puri o le parlemene e filifilia o la tau fo i e palotaina le tofi pelestene o le atunu. I Amerika o le ua whailo mai leo leo le ingo le tangata lea sa ia o sofo ia se whalesao le kalesia mamona i le nuu o Grand Blanc i Michigan i leo sa e pei ona ta ua i le tātou tala i lea songo fua. Whaase fulu tau sanga le matua o le tangata nei ingo ia Thomas Jacob Sanford mai i le nuu ingo o Burton mai sa whaalia leo o Sanford o se tasi sa tau tua i le vanga au o Amerika mai sa tau o ia i le tau o Iraq. Na oso fo ia i le ta vale lea li i le whai to o le maru le nei, mai ia whao ngai nai se whana, e oso fo ia i tangata o fo ia ta pua inga, mai to o wha la fo inga tangata na whasio tiai, mai leisi to valu na manu nua. Susunu ina fo i le nei li ma le maru ma muai, a o le i whana ina o ia leo ma umai lo nola. E le imauti noa po le ale mafu angana fo iai e le tangata ia lea oso fo inga mo te utia. I taalonga o Australia le o se umpini le ipu le lalangi ne ti polo ta mai ta itala vau i lalo luas futasi te usanga le mātua ina ua whaia ina ai New Zealand le laso ngā fusi Gibraltar i le asonga fua. O aio le taalonga Australia e ona sfutolu i le fasa fuma le valu o New Zealand. O New Zealand sa au mia le ipu mai le tamusanga o mwae au le la o se atu i Australia. O le aua Sāmoa sa tau wā i le tamusanga o se atu ma maua la tau le tūlanga iwa i le whaasalongo au le laulangi i lea fo i tamusanga mai na taua o se tūlanga au pito maua lunga leo mo o ia i le aua Sāmoa i le tonu le luas furu tausanga ua tua nai. Ai i tuunga alo waa na pine apa ma mea ai New Zealand i tuunga waa ta i to malu fe fi loia ri imata maa i tai i suenga siam pini le lalolangi i le ai o Shanghai i Saina o se teimi mua le o fai ai le i tu ai ngā tuunga e fe fi loia i ri imata maa i tai mai ua wha moi o la wha o pea i ta longa nei i sa ilinga siam pini le lalolangi. O le waa mai le tunu o Romania na pine euro ai pine sidi vai le waa o Italia. O le whai unga le nā o telefou. So lua manuia le pa ia lua whaafonga ma le mai mo le nei fo i whao poponga o tala fau mai Sāmoa o se baia le whaafonga. Ua iei nei Sāmoa le vaitau o le polo ingo whaavlawe te tupu whaafo sei o mafo mai i le awhianga o le tamau aingo le atunu. O se whaasara launga na saini alo i aile whionga le au mamalu le malo e da ua whaamari e ina le wha ono la mati o le soifua o tangata o Sāmoa o na tūlanga tau le se leni. E le wha silisilanga mai le au mamalu le malo. O ia wha di ai ele ai se malo si anga wha le tūla whono. E wha amatua ini wha putunga tupe le malo. Mo so na wha o ngā ina o na ole le pasia o le tana wha antatau o tu o le tupe. O le saidia i ele whionga le au mamalu le malo Sāmoa le polo inga. Wa pasia i le whao ngā mai o whaaputu ngā tupe le malo, e wha ngā o iai fua whanga le tātou o te noo. I le whono tanga tarue nei a le sui pāle mia le whionga muli pola na rosa ale mōri o. Na ia whātu langa mai i vahenga o le a ave momo iai le wha mua le whainga malo. O nisi o ia vahenga o le tutongi na leo tangata whainga luenga le malo whaata sei malato o vataimi. O ngā luenga whaatino mtanga luenga le malo. Makon karate, a toai matatongi o pensiona te nāmata māma tutua. O tupe maua mo i lātou o loa a fia i a fianga tu mau le tino, a toai ma le mafufau. O ngāsa ngase au i nātou i whafo mō tōng whitinga, o vaira au mawhala au morisoi fua maloloina, o tui ai mese o kon karate tau swau o. Au leisi i ngāsa ngase le fionga le pāle mia le la auli le māle tōle o te polate vo Fosi Schmidt, na ia wha lia le utu stala,
e le se papui pui o le whaonga e no whaaputu ngā tupe le malo, le mo whaanganga mo whaalavilave tupu whaafua sei, mai whaonu la mutiai le tamawa i ngole atuno. O le vai aso le nei o le a whaatau nu e li isi wha moe moe le company wa alele le atunu le Sāmoa Airways, o le a wha alele atua li isi ana wa alele le 5W Fay, mo ngā ruenga wha aleleia e pe foi on whai e li isi ana wa alele le company. E pe o le se le fio le fōwhanga le company wa ama le pulenga, e na ia wha amautu le isi ana wa alele mo ngā ruenga wha aleleia, i le mahe ato e taliu mai e i Sāmoa le isi ana wa alele, lena awina atu i ka nata mo ngā ruenga wha aleleia i le masino Februari o le amatanga o le tausanga nei. O le temile nei o loo wha wau o nanga le wa alele mo mua i whemala ngā inga, mo le mamalo le atunu u le vao Sāmoa ma Amerika Sāmoa. E se 4 miliona tā la le wha atupenga o ngā ruenga wha aleleia, na wha atupe ngā ruenga wha aleleia i te tonu ma le tino le wa ato fo i ma le afi, mo lana wa alele le na wha aleleia mo mua. O le vaalele lo na lua le awina atu o lo whaatupe na lava le company vaalele le atunu u. Whaatase e masena no ngā tupe ma li UTOS pe a whaape mo o mia. Sau no le pulu le company vaalele o vaenga i e a tangi ai o lo o anga i pe i luma le company vaalele i na tupe maua. Mai o se vaenga taula i le company i le ngata ina i a saonga le mufe malanga inga molma malo le atunu u. Tarwai nei, na whaala wiloa i le company wa le tupe ma e se 4 miliona tā la. Ai miliona tā la na se le ni mai le vai ngoa na tupe whaasili, le ua mai o na tau au i nā tu le malo, e whesoa swani i ana tina e. Lo whaawo peo na lamatia mo ta malawa ato foi ma pisinisi tu tonu le atunu, mai i le to tele o tupulanga ngā oi ma tele pe whale, e pe ona iai se tasio mata opo na nginga, pe na tuwina lunga le ainga e ana le pisinisi le Arthur Cafe, ato ai ma le lato whale talavai, na mauai ni talavau se to olua no so fa i le whaai unga le vai aso, ma ave ese ini me pito tā ua, ma taunga tā le ainga mai le pisinisi. Ua poe ine leo le to tasio i la ui e to olua, na maui me poeata, ai o loo wha wau na sa ili le isi to tasi. Pe tusa o le tea o le tolu le wawheao le aso saa, na oso wha ia e la ua i le pisinisi ma talepe le whaita to o le ofisa. Ma si i le puso ua mea tewi na se leni whaatasi ma pepa tā ua a le pisinisi, na ma ua fo e le ata na poine me poeata, le anga i eseo i la ua ia mai i le lata i le whae le wawheao, ma toe fo ia ne i le tea o le wha, ma toe wha a wau fo i le ave ino isi mea tā ua. Mai ele o le teimi mo mode nei ua oso fa ia i lea lava whatilavai, ma tō e se ai a seta tā ua le a inga. Na wha maonia mai ele sui kom sena o le mtanga luengo leo leo, papali i Mona Lisa tia i keti, o le ali i e lusa fulmalitasi tau sanga le ua maue leo leo, e sau mai a fio anga o maangiangi, vaiva seuta, wha apea ima iwa le mote tele sana fai. Wa molia e leo leo le ali i le mua mua i modi anga o le tele pe fale, ma ua whamautu mai foi papali i, e iei nisio a seta na ngau ia le ua toi maua. E leo toi iei se tā la mai vai ngā tupe na ngau ia na maua. O tā pai foi papali i le fesoa soani maasani le atunu i pe o le tele o isi ma tā upu, i le saa ilinga o le isi to tasi o lo tutoe. O le aso lua se funmale iwa o le masina le neo se tema, ua ato iei le se funmale onu tau sanga tarumai le lua afe male iwa, e mana tua i pe la ngona maafati o tau ainga, o i la tau na whaafosei o na whano soifua, i lea tai au ina ua mae a le lulua i le maafui e walu tesi maletasi lo na manosi, ai muli anei se ngā lulolo e le i maafauwawina mō mua de soifuanga o Sāmoa, ma whano ai soifua e to tele. O wha ingoa ina e nisi le nei aso o le aso e toe wha manatu e pea i le soifuanga ma mafau o tangata o le atunu. Le tā ua o le tā pena i teimi uma, i le wha fosei o na lo fio lo tātou soifuanga, mai so o se tu ainga malawhale nā tura. E ui o se aso e le fia mana tua e le to tele o lo tātou tinu, e misi o ainga nā fia. Ai o se aso o whae mawina ma whae longa ina,
Le aso le wha amanatu, ma tā pena I te mi umaa. O tala fawia, wha amanuia le tua I fua whango le ni aso, wha soifuia. Tuanga lene, mo oila Sāmoa, fa abai pe o ile tua mo oia namua, lau fa alo alo umau, malau wana no I tu mau, alo fa so se tasi, lau fu ana ia umau, matango fie mai lula lele, susulu mai ia I tane. Whawhiwhianga ni vaenga lewa uli lewa a whatonu lava le tulai sifululua tautua si ufonga laumua ia po le Sāmoa Capital Radio I Wellington I lona ofisa whaasala lau I porua nei ia toi whaamalo le tatu tau whaamalo le nei awa uli matango fiele sulu mana I o lai whawhatol tatu potu whaasala lau nei ia tātou lava ia I Wellington ia ele whaia ele te leo vaenga o New Zealand ia mawhawha atu fo I o New Zealand leo lo tele na leo tele mai le tātou tautua ia Australia, Amerika so se vaenga nei lau langi o e maua mai le tautua ia malo lava no sai malo le tawatai malo foi malo le usu pe fa pe le fato a hao ia nisi o vaenga o le langi po nisi o atuno ia o matou I New Zealand nei le wa uli e le fe walo faiva ia se o tātou atuno I
whainga malolonga ia po o tamawhatanga o lewa uli a was fasini ngā mālosi toi whaahua wenga nuenga i lātou i o lo whainga nuenga ia ai malolo ai fo ina i tātou ta māmatina mātutua ia leana pisi mai lava le au ngā sese tōle mkuka malo lava malo fo le tausi ia o lo whianga i whena i alum whanau ma tu wanga o le fo lo tāpena walu tamaiti to tele fo i alum whanau le ua alu tai ao o pepo la tau lu tamaiti ma la tau loto ia malo lava le ona sai malo fo i le whaingan wenga i la tau ngā nunue malo le tapua ai ia nei tātou ta māmatina mātutua whawhiwhianga mai le tama leo weino ia o le tama whanau a Porirua alo whātu mo o tau whawhiwhianga sui whiwhiloi a wale nei au auli Lilo mai a vai sau ni folau Lulu au fulu a pa au ma fa au li o lau la au Fa asisi na sa lilo mai a vale vai a sa fale le taua O pa lau li o tama o leu a mea
whawhiwianga mai le au whai pese a le tia maa ma le pese na awe le tufa ia e o a whātunga whou ai le maua lava ia whawhiwianga tuai ia po whātunga tuai ia pe au whai pese tuai o le tia maa o le mātu lua i tele o maua whai pese tuai ua tau le toe maua ia i nei aso ia whātunga nei lungo o le tio ia o foi Sāmoa tau le toe tā ia whaafifianga tuai ia whaafifianga le 5 stars o le golden alii ia ma le tele o isi mau whātunga penina ti a whau o tau le toe maua ia o pese nei e ser fia ai o nei tātou ta mama tina mātutua ia ai me se lava le taimi nei le tā le tasi e le iwha mai ai le tātou tautua inungo le frequency po le tasi ono tesima le tasi whāmo ia e tele lava ina au ina tuai whaafifianga tuai ia wafo le whaafonga mai o nei tātou ta mama tina mātutua ia le alo whaongaina mai le tātou le tio ia a whapea fo i le olo i le tama ma le teine i le whale le taimi nei ma ne hui tango e whai ane le YouTuber anenam papa ia e mwhaiona mai moa mai ai i oi fo i le lua a wale ngata le tātou frequency le tasi ia e whaawawa tuai la matamata ma la whaalongolongo se ia pa ia le tu lai lua i le tu lai tolu la whamai al tātou tautua i le tolu i asonga fua ma so tofi le tele ina tautua mai le sunga tātisa mai Sāmoa ia o whaini e le mwhai fo iona mau e lo matua matua ina tautua tātisa ia sunga fua ma so tofi ia pe a te al tasi le tolu ia ai o nisi na o whamanatu le nei a wauli o ni ngalo whamanatu maasani lava o le saunga le mulungo le ala tele ia le ngatai lea ia o fuala awa tinamata maa ia mai latou o tatou lava wae e le whapena o loma tōmatou i nei inu whala au man tau whala au mana tua lau appointment mai se lau appointment se whamanatu pia o tatou lava i porurua au nangala lea ale oratoa la i mātou ia fo mai i leisi oratoa leisi la oratoa he was so any appointments watu foi appointments ia FMA o atu talanoa le e whai le video ta awe lātou le video consultation mal fo mai. Te alu atu na saulio le teine nurse ia po le tama. Ia ai whaatalanoa o inunga le video te talanoa ai le fo mai le talanoa mai po ofia le talanoa mai le fo mai. O itu ainga appointments na le wai le taimi nei. Mena le mana ia a mawarola appointment a wana i ngalo na e susu i tama whai lava i alu iai. Se iwanga na ai o iai lava ni mafua anga mo tuani mwhai a lava ona e alu lau appointment i ona wawewiri le iai ave le awa noa i le isi tangata lai whataitali lungo le lisi whataitali ia ai o whamanatu na appointments ia vai alum whanau vai po vai atui so osto ai ngā wha mai leo whanot fo i talafo le whiongela wanon nafi ia o cases o le misila i le nama wai tangata to a wha i Northland ia po le motu le anu nea ngai pito ilungon motu i mātu nei. To e spul fitu minute on tali o le tu lai tasi o lo mwhaiona e mai moa mai bia whapele te whaonganga mai ngal tato Facebook ma le YouTube ia ia ta ese ia na tapu e mai i se o tato atunu i Sāmoa. Tofi o tamatane ia malipese tama Sāmoa o maia. Usi le faa fofonga ai se io utala o toina leo langa o le tama Sāmoa iso se aina ua te leo la ua mama ona o lele amana ia ina si ona si ule utaule langona ufitia i faa o sosonga fofola nelo fala tala tala o nga faunga
ale mafau le tino ma le ale anganga o se usomoni mana tua oe itaimi uma e ui inava ivasa e feiloa I italo sana ia e mana tua lau tu savali male tautala e faali ai o inga tau sa afia mata atata sulu lo titi pale lo ulu ma esa asa o e ole Sāmoa e te tiu ai le Pasifika awe tama Sāmoa o mai e tātou o mo whaata silota pao pao o le fola ngai le whaia to atasi awa o le atua lava le tautai alola ia yo whaiva to fili ma le tautua ina o ainga maekale sia uane I whaangalo usai alama tama Sāmoa o mai e tātou o whaata silota pao pao o le fola una e to atasi o le atua le tautai alola ia yo whaiva to fili ma le tautua ina o ainga maekale sia uane I whaangalo ina O te ata ata, isia fia tanata, ai te leiga ina, o sia nei suafa, oi fili fili funga, I se wha I pula, po se moli pula, po se meri ula. Maua e te wā ai mai, isia o tino vai vai, ona e whapea ai lea, so atuali I taloko masia mano, oi ai o te whaiate, e sia lo manatu, I se alu alu, o se whasitamu. Avane ai oe ole ngose, mana utine fulo mo whatasi. Ele ai sona pa umasi, na ona ti e ina ta amane afi. O te ata ata, isio fia tanata, ai te leina ina, o se lei suafa, o fili fili fuma, I se whai pula, o se moli pula, o se meli ula. Aua e te wā ai mai, isia o tino vai vai. Ona e whapea ai lea, so atuali I taloko masia mano, oi ai o te whaiate, e filia lau manatu, I se alu alu, po se whasitamu. Avane ai oe ole ngose, mana o teine fō, so mo whatasi. Ele ai o sona pa umasi, na ona ti e le ta amane afi. Awane ai oe ole ngose, mana o teine fulo mo whatasi. Ele ai sona pa umasi, na ona ti e le ta amane afi. Saulaia, Siva Maia, Sansomai.
anga pau le tele meno pomanava ai le vai tala e saula ia siva maya social maya e saula ia siva maya social maya e saula ia siva maya social maya saula ia va e siva fifi vai sa mama manaya social maya saula ia va e siva fifi vai sa mama manaya social maya saula ia va e siva fifi vai sa mama manaya social maya I social maya e or favivianga me a Felice Mikaeli e on leo toi ono minute fa mai al tato tautua lungo tasi ono te simatasi fa mo e ai watu ale tala le Manuele i fa mai ina tato tautua e o le tala le tu mai nunga le tio New Zealand le na mai ana le la tai au e fa pe mai wa tele tanga tau fai tio ina le au nanga a tamaita vale po o taxis i le malaiwa a lele. Wa tele ina le mana na oia ave taxi e ave tangata foi lea e lata le me o iai. Ia, pela le isi tina matua lea na whaatalita lea isana taxi i malaiwa a lele Wellington e la matanga o tausanga. Fiu e whaatali au matua silo matua e le avea e ave taxi e i malaiwa a lele. Ona e whapea mai lata te lele le me alu iai e nofolo matua i Miramar. Te loa ile na o Wellington e le mau alwaenga lea o le masina talua i lea samwhaiwhai ona luatoi au kilani. E ila le hotel e lata pena o le 5 minute pe 10 minute mamao mai le domestic i au kilani. E matua i fiu e so ese taxi e fiu tu so le o vainga lai tele taxi a matua le fia vea ave taxi pe le lata ia le me te anu iai ana le fai atua lai ini si ni intia le ona le atua ini si foi fonotanga ana le pakeni atua ia fai atua le la fa anua ina tu tongi o lana taxi ele io e mai ave matou ile i au kilani la le domestica au kilani o le whaanonoanga na e lela ua sau ilunga o tatou o News le Radio New Zealand o le foi laila vea i Wellington i avetaava le laiti o le manana o i pasisi foi le lata le meo iai se whaanonoanga le mona i tatou tamama tina matutua le mawhai ona whaonga le upa ia pepe ese ma le upa e whengofiona e tango e oka nunga o la telefoni ia ai wa mai tawina foi le fiu e whaatali foi o ni upa Fe tau ni oka te fiu e whatatali pe alwa le fitu valo minute o whaatali. Whatu atalia mai e se ave upa ia le talosanga. I o le tae ta pena i tātou a me se pe amalanga nei tātou ta mama tina mātutua. Ia mana ia le i o le tangata i piki nai no le sau tau whaatali le tau pu ele taxi. Io nisi nā tala ia mo le atulanga ngā whaftai nei tātou wōmpa anga umalava mafuta mai lava le tae ona le la se ia o mai le nei taimi. Ia sa tau mafuta vo le tae ona le la malsunga ia o ia tu fue matasi fa solo mai le pokalame se fo malo no ina le usa savelina. Ia ale vo tato mafuta ia fa mangalo tau tua nei aso ile se atoto ia te matou. Ai alo fa tele tu lava tato filo il tae o tae au ile tu lai fitu mangalo e toi male tuanga nei a mari fa au tau tua si ufonga lau mua. Tato nunga le YouTube ma le Facebook a pele website tato mafuta pe se ia pa ia le tu la e lua tale tasi tu awina atu a tato talafou. Ma fa mai atu le tato tautua e le fa fifianga mai le penino tia fau mal pese tau sala uma o Samoana. Tau sala
Talo falava e le nei hoi vaenga o telefou i le aso muli le nei o se te manu a fe luis furulima. Ua pasia e le pulenga o le lau mua i Wellington e le wha matu atu i se wha la po tonga tu ma oti i se tu langa whaalisi o se whanua o le council i lunga o le Sami mo le wha moe e whausia ai le no fuanga tu tonu mo anga nuu a le Pasifika. O le whala po tonga tu ma oti e ta ua o le Whale Malaya Trust, lea ua wha matu iai i le nei lisi mo se ele o le council i lunga o le Sami. O le wha moe, ina ia fausi ai le no fuanga tele e tapu vai tas iai por kalame mo mea whai whaaleanga nuu a le Pasifika. O le wha moe au tu o le whala po tonga le nei, ina ia atina e ina ma whaali ai whaala wo i tele tu ma ngā nuu ai maise o tala anga o tu mo tu le Pasifika i le nofuanga a tūru tonu o loo fia fausia. E se fuluma le ono la whainga o sui o le pulenga sa pālota i oe ma la tau langalangoina i le nei whaai unga a le council ai to tasina te te i ai. O le whaai unga ua whaa mautuina ai se lisi whai umi i le valea ma le Whale Malaya Trust mo lea wha moe. Whaadia mai e se sui o le whala tonga le nei le fio ngā lua munu wāwini leiben o se whaai unga tā ua tele le nei ua whaia e le pulenga o Wellington mo le wha ua wina o le nei ātina e tele. Na ia tā ua e whainga tā tele na whaatino le nei wha moe e au noa ma se whanua e whausi ai le nei no whanga tūru tonu e pei ona fua ina. Whaadia fo e lo manu wao, sa tūla i mai whaafi tāuli tau tūpe le amatanga le tau sanga, ina o tāo fia i le soani lea na maua mai e le whaalampo tonga mai le mālo. O le talafa tau le tūpe sa iai le tau sanga luafe luas fulu, na pāsi ai le mālo New Zealand le vai ngā tūpe se fulu miliona tā la, mō ngālu e ngā whai e le whaalampo tonga le nei, ai pitai o mai le amatanga a i le teimi nei,
e nā o le lua tesi ma le 5 miliona lea ua wha matu ua na iai. Ai o le isi vaenga o le seleni na pasia ua wha o ngā ele malo e whai ai nisi ngā luenga. E manatu lua manu mao o le tau o le whale mane no whanga tu tonu mo le Pasifika lea o lo fia fausia i le taulanga i Wellington a tonu e o atu i le 10 miliona tā la. E iai ni suinga ua mana o le malo New Zealand whaia i tu la whono e pulea ma whaafoi na i le wha malusia leo whale mai a fianga o ni mawhui e maro nosi. Wha lo mai e le Minster o le fausia o whale o Chris Bank o le whainga whau ua whaatulanga ina le malo o le am whai o na whaasau ina i le tusa o le valu tesi ma le 2 miliona tā la a tangata e ona i a whale mai o le a whai titi ai ma le tuufua o le tele o nisi o whale. Ta ua le Minster o le fua leo lo i e nei o le tūlanga i le tau na iai whale ta ua o le New Building Standard o lo o whaonga ina i insinia ho whale e whai asi lau tele na ua mai o le a tau fia e le to e whaonga ina. O tula whono nei na amata whao manu mai le tausanga lua awhis fulfitu ina ua umona mahui e malosi na lawe ai Canterbury ai whape ai ma se komisi su e sa whai e tusa o ia whaalawe lave. O swinga la o le a whai ai whaingo ina o le whainga e pūle ai le a whaina o whale mai ni mahui e Earthquake Prone Building System. Mai ana whaalia whape o swinga ia o le ama whai ai o na ave sea la whainga e tusa mo le lua awhe iwa se lau o ni whale mai le lisi po o le stala o whale ia ua le o saonga le mu mai i mahui e. E lenga te lea ai o le a whape foi o na taungo fia ai le tau e toi whaale leia ma wha malo si ai ia nisi o whale e awhe fase lau fase furu le a whai ai ese ai ia isi whale e valu se lau valu se furu o le a le mana o mia o na whaia ia ini ngā ruenga e sanga wha malo si ai. E whape foi o na iai ia le valu se furu o isi whale e le tau o na whaia iai ia ni ngā ruenga e sanga wha malo sia mō taimi e tu tupu mo iai ni mahui e malo losi. Sa whaia ila sa ngofuana na fi se de te anisi o lau whai lotu i whawhane o ofisa le Minstawa onga o Erica Stanford i Aukilani. To o whawhai fe au o e ka le sia kerisiano sa awai i lea de te na loka ai o lato lima i filifili i whawho o ofisa le Minstawa. Mai na whaalia mai le whai au le ka le sia Anglikana sa awai o le awha awau peo na whai le lato de te sa ia wangana o maua se awa noa e whei noa iai ma le Minster. O lo fia maua ia whai au se wha malamalamanga mai le Minster ma le malo i le taimi e whai ai e le whai ngā malo so whaatasi ia ni ngā yo inga e whaasanga i le malo Israelu ona o le tau i le tonu o Gaza. Ai pei ona si le fia o le astona ai te luai, le ana fola si o manino ai le tonu o le fono tele malo o whaatasi i New York, e le Minster le mai whafo ia wawasa mana i o Winston Peters, e le langolongoina le malo New Zealand, le whaia o se malo tu ma o tio tangata o Palestina. Whaalia le whaiwhi au talavou ia Philippa Young, o stasi o lo awa i le neite te e au kilani, e le Italia, i la tau i le tonu o le ofisa o le Minster i Browns Bay, mai na amata mai i le taimi na whaia la tau talosanga i whawhane o le ofisa e talosi ai se file mu i sa sae tūru tonu. E iai se tusi, sa au nia le maftanga le nei la o whai lotu e tau o le Common Grace Aotearoa, na tau au inatu mo le tamaita i Minster, o lo au ili ai o la tau atu ngalunga ma talosanga inai, le whaia le malo New Zealand ni sa manitapu e whaasanga i le malo o Israelu. O le amtanga fo i le masina nei sa whaiai, ia se te e whaapea a stasi fo i waenga o le au whai lotu i whawhane o le ofisa o le Minster o tupe o Nicola Willis i Wellington. To ono i whaife au sa haafiai, mai tolu sfulua i tula le umi na whaanga solo ai lea te. E le o fia tangata ino nofo i le pita nuu o lo ia ile fa le pui o le paremo i Aukilani i se fuafuanga e toi wha te le atu le fa le pui mai o la tu fa ia se tusi mo fa i pule fa pea mo sui o le pulenga po o le council
whaali ai o lātou te ena malosi o le nei fuafuanga. O le to ese le nei, po le whalepui e au pito i malosi o na pui ngai to tonu o New Zealand atoa, ona o ina e ave iai pāngo tā o pito whainga tā, ma mafa o lātou whaasalanga, ona o le matautia o soli ngā tū la whono na lātou whaia. I lalo le fuafuanga whata atia o le aitele o au ki lani, mo le whalepui le nei i paremo, e mawhai ona o atu i le ono se lau walu sifultasi, le a whai o pāngo tā, e mawhai ona tausi ma wha mautu i ai, ai peitai, e pei ona whai lo mai, o le ua mana o le mtanga luenga o whalepui, ina ia si itia le a whainga i le awhe se lau lua se furu le a whai o pāngo tā, e mawhai ona tāo fia matuli ai o lātou whaasalanga. E tō rua tangata na awe le whale mai mō tonga vitinga ina ua pā se whangu kesi ma mua i se ta amale whainga ruenga i le ai o kalai estete le asonga fua na nafi. Whailo mai le waenga o le tinei mū whaalawe lawe whaafusei tupu le whaalawe lawe i le walengo o le Waterloo Road i le pitonu o Hornby po le afo le iwa i le tae ao ina ua mū se ta avale na iai de tonu ni whangu kesi se lima. E lua ia ta vale le fale mai sa ngā lua ai le soani mua mo tangata whai ngā lua ngai to lua ia nā whaina i lea whaala lawe ma awina tua ila ue le fale mai tele Christchurch mo tonga fitinga whailo mai e leo e tu sa male lima la whainga o pis nisi tūra lata i le no whanga na mua i lea ta male na tāpunia ma ame se mo iai tangata whai ngā lua ngā moro la tu saunga le mu a o tautonga fitia ia lea whaala me lawe nafi. E tasi se mai whau o le misela o lipotia mai i le ai o Queenstown i le motu i saute. Sa wha mawhaina mai i le mtanga luenga le soi fua manolo ina. E le aise so tanga o le mai whau le nei ma tangata e toa wha i ua maua i le misela i le tu malo Northland e pei ona ta ua le tātou tala i le asonga fua. Whailo mai le mtanga luenga o le mai whaule nei Queenstown e masalomia e whesota ai masitasi Sāmoa i se atunu i whafo ai o loo maata i tū i na pē le mtanga luenga i le teimi nei ma whaanga solo i ai suenga. E lua ia ni vaila aupo ni kulimi e pui ai fo linga o matino o tangata mai le malosi o awe o le la po o ni sunscreens o le tu ainga o le aspect o tau fia nei le toi whaatauina atu i tua, ona ua iloa i suenga le ono maua lalo le fua o le waila au o le SPF o lo o whaao ngā inai. Whailo mai le product safety, o le taunu ungo ni suenga na whaia, ua iloa ai e lua ia ni sunscreens e ono maua lalo le fua o le waila au le nei o le SPF, na i lo le tūlanga i le tau o na iai. O le atu kalunga o lo iai a whai e mao lalo le fua o le SPF o lona winga e te le whaale tonu ma le au ngā ia sunscreens e pui ai tino o tangata mai ave malo no si o le la ai mai se o le mai o le kānesa mo le pau o le tino. O sunscreens e lua ia o tau fia le teimi nei o le Aspect Sun Physical Sun Protection SPF 50+, ma le Aspect Sun Tinted Physical SPF 50. Ua whautua ina aizanga ta uma sa whaatawina mai ia i tu ainga o sunscreens ina ia aua le toe whaao ngā ina. E mawhai ona toe maua le refund pe a iai se wha maoninga o le tauma le whale o loa na au mai ai. A mata mai a Novema o le lua hafe luas fulua e o mai a Augusto le tausanga le nei lua hafe luas fulima o na whaatawina atu ia i tu ainga o sunscreens i whale o loa SSE le tonu o New Zealand. E whaita ua awhe la whaai o ngase le pito i lalo le motu i mātū sa mo o mia le toe whaia ni suenga o lātou toto po blood tests ona oni test na whaia mua sa mai tau ina i le matua māua runga na ua. Ma fua lea ona whapea sa whaia ni swinga fau i le whainga o ia suenga e le whale suetoto le company a le awanui. Mai o le swinga na ilo ai le māua runga tele le taun ungo suenga mo tangata nei e mai se a mo le ngase o le suka. O nai masina ua tua na e tu nei na ilo ai le company a le awanui le nei whaafi tauli ma whapea ilo na toe wala awina i a ngase umanei na fia
ina ia o atu e toi whai, ia nisi o lātou suenga po blood test, mai se fulu mo le tonu awhe la wha inga o lātou na fia ai. Whai lo mai lai le company, e tu sa male awha o i lātou nei, o le ua uma na toi whai a lātou suenga fau o lātou toto. Wha ma whaina mai wha pia i leise mea na se, ai sa iai le popolenga, ona o le mau runga na ua o le taunu unga o nisi test sa whai mo i ngase, le na mafua ai o na mana omia, le toi whai o nisi suenga, e pei o na wha ngā solo ai nei. O le vai aso le nei o lo wha mamanu i nai, ma wha tāua le ngana, ma tū maanga nuu a le atunu o tū waru i te tonu o New Zealand. Te leni Paul Kalame o lo wha atino i nai, tū SS o New Zealand nei, e lango i nai tau mwhainga, mo le tau to e wha aolore i na pēo le ngana, le nei fo i atu mautu le Pasifika, e o la tū tangata i ua nofo mau ma wha amautu i Aotearoa. I Wellington e nei sa whaia le sauni ngā lo ia, e sisi e ai le fua atu wānu, na awai le te mata i pula nuu o Porirua ia Anita Baker, ai mai se foi o sui o le malo o tu wālu, wha pēle mtanga luenga o tangata Pasifika. O le sini, mo le autu o le vai aso le ngana tu wālu le nei tausanga, ia poto le tautala ma mauti noa, māmana ia lo wha vai. Ina i tala mai le Pasifika, o le aso sfultasi o ke topa o le masina fau, e whai le palo de tele le motu o Nauru, e na ua wha sei o na wha ta ape alo ia le pale mene lo na nuas fulfa o le whai atu motu i le as foro i le na te anei. O le asto na i le na wha i lo mai ai se wha sa longa whala o i tele le whongoftalai o Marcus Stephen, ia nei wha aringa alo ia mo le palo de tele i le asos fultasi o ke topa. Na amata mai ai le taimi o na ta tala le avanoa e whaahuru i nai suafa mō sui tau wā, ai whaamuta i lea so mua o ke topa. O le pano ta tele e taruai e le malo Nauru, sa whai e le masina o setema, i le tausanga e lua awhi lua se furuma le lua. O le palemene o Nauru, e se furuiva la whai o na sui fui pule, mai te i toru tausanga le umi o nofo inga. O le tula fono a le fui malo, e whaamalo sia ai tangata uma, ua atoa le luas furu tau sanga e te tau ona pālota. O sui fai puri o le pālemene whiriwhiria o la tau fōi e pālota ina le tofi pelestene o le atunu. I Amerika o lea ua whailo mai e leo le ingo le tangata lea sa ia o sofo ia se whalesao le kālesia mamona i le nuu o Grand Blanc i Michigan i lea sa e pei ona ta ua i le tātou tala i lea songo fua. Whaase fulu tau sanga le matua o le tangata nei ingo ia Thomas Jacob Sanford mai i le nuu ingo o Burton mai sa whaalia le leo Sanford o se tasi sa tau tua i le vanga au o Amerika mai sa tau o ia i le tau o Iraq. Na o se ia i le ta vale alea li i le whai de to o le maru le nei mai ia whao ngai nai se whana e o se ia i tangata a o whaia ta po inga mai to wha la wha inga tangata na whasio tiai ma leisi to valu na manu nua. Sunu ina fo i le nei li ma le manu ma muai a o le i whana ina o ia leo ma umai lo nola. E le i mauti noa po le ale mafu anga na wha iai e le tangata ia lea o se wha inga ma te utia. I ta'alonga o Australia leo o se umpini le ipu o le lalolangi ne ti polo ta mai ta ito lavau i lalo luas funtasi te usanga le mātua ina ua whaia ina ai New Zealand le laso ngā fusi i Gibraltar i le aso ngā fua o aio lea ta'alonga Australia e ona sfutolu i le whaas fuma le valu o New Zealand. O New Zealand sa au mia le ipu mai le ta'amusanga o mwai au le la o se atu i Australia. O le aua Sāmoa sa tau wā i le ta'amusanga o se atu ma maua i la tau le tūlanga iwa i le whaasalongo aua le laulangi i lea fo i ta'amusanga ma e na taua o te tūlanga upito maua runga lea mo o ia i le aua Sāmoa i le tonu le luas furu tausanga ua tua nai. Ai i tuunga alo waa na pine apa ma mea ai New Zealand i tuunga waa te ito o malu fe filoi ri imata maa i tai i suenga siampini le laulangi i le ai o Shanghai i Saina o se teimi mua le o whai ai lea i tu a inga o tu unga e whewhilo i ai li imata maa i tai mai
ua wha moi moi o la wha o pea I ta longa nei I sa ilinga siampini le lalolangi o le waa mai le tunu o Romania na pine euro ai pine sidi vai le waa o Italia. O le wha iunga le nā o telefou. Aso lua manuia le pa ia lua whaafonga ma le mai mo le nei fo I whao poponga o tala fo mai Sāmoa o se baia le whaafonga. Ua iei nei Sāmoa le vaitau o le polo ingo whaavlawe te tupu whaafu sei o mafo mai I le a fianga o le tamau aingo le atunu. O se whaasara launga na saini alo I ai le fianga le au mamalu le malo e da ua whaamari ina le wha ono la mati o le soifu o tangata o Sāmoa o na tūlanga tau le se leni. E le whaasilisilanga mai le awa malu le malo. O ia whaadi ai ele ai se malo si anga wha le tūla whono. E whaamatua ini whaaputu ngā tupe le malo. Mo sona wha o ngā ina on ole le pasia o le tala wha te tau o tu o le tupe. O le saidia i le whionga le awa malu le malo Sāmoa le polo inga. Wa pasia I le wha o ngā mai o whaaputu ngā tupe le malo. E wha ngā o yo iai le whanga le tātou o te noo. I le whono tanga tarue nei ale sui pāre mia le whionga muli pola na rosa ale mōri o. Na ia whātū langa mai i vahenga o le a ave momo I ai le wha mua le whainga malo. O nisi o ia vahenga o le tutongi na leo tangata whainga luenga le malo whaata sei malato o vataimi. O ngā luenga whaatino mtanga luenga le malo. Makon karate, a toai matatongi o pensiona te nāmata māma tutua. O tupe maua mo I lātou o loa a fia ia a fianga tū mau le tino, a toai ma le mafufau. O ngase au I nātou I fafo mō tōng fitinga, o vaira au mawhala au mōre soifua maloloina, o tui ai mesi o kon karate tau swau o. Au leisi I ngase le fionga le pāre mia le lauli le mā le tō le o te plate vo Fosi Schmidt, na ia wha lia le utu stala, e le se pāpui pui le wha o ngā e no wha putu ngā tupe le malo, le mo wha nganga mo wha lawe te tupu wha fo sei, mai wha onu la matiai le tamawa I ngole atuno. O le vai aso le nei o le a wha tau nu e li isi wha moe le company wha lele le atuno le Sāmoa Airways, o le a wha lele atu e li isi ana wha lele le 5W Fay, Mō ngā ruenga wha aleleia e pe foi on whai e leisia na wa alele le company. E pe o de se le fio le fōwhanga le company wa ama le pulenga, e na ia wha amautu leisia na wa alele mō ngā ruenga wha aleleia, e le mahe ato e te liu mai e I Sāmoa leisia na wa alele, le na awi nātu I ka nata mō ngā ruenga wha aleleia I le māsino February o le amatanga o le tausanga nei. O le temile nei o loo wha wau o nanga le wa lele mō mua I whemala ngā inga, mō le mamalo le atunu u le wao Sāmoa ma Amerika Sāmoa. E se 4 miliona tā la le wha atupenga o ngā ruenga wha aleleia, na wha atupe ngā ruenga wha aleleia I te tonu ma le tino le wha ato fo I ma le afi, mō lana wa lele le na wha aleleia mō mua. O le wa lele lo na lua le awina atu o lo wha atupe na lava le company wa lele le atunu u. Fatase masena no ngā tupe ma di UTOS pe a whape mo o mia. Sau nore pulu le company wa lele o vaenga I e a tangi ai o loo anga I pe I luma le company wa lele I na tupe maua. Mai o se vaenga taula I le company I le ngata I na I saonga le mufe malanga inga molma malo le atinu. Tarwai nei na wha la wiloa I le company wa lele tupe ma el se furmaltasi miliona ta la. Ai miliona tā la na se le ni mai le vai ngoa na tupe whasili, le ua mai o na tau au I nātu le malo, e whesoa swani I ana tina e. O lo whaawo peo na la matia mauta malawa ato fo I mapisi nisi tu tonu le atunu, mai I le to tele o tupulanga ngā oi ma tele pe whale, e pe o na iai se tasi o mata opo na nginga, pe na tu wina lunga le ainga I ana le pisi nisi o le Arthur Cafe, ato ai ma le lato whalitalawai,
na mauai ni talavou se to lua no so fa i le whaai unga le vaiaso, ma ave ese ini me pitu tā ua, ma taunga tā le ainga mai le pisenesi. Ua poe i ne leo le to tasio i la ui e to lua na maua i me poeata, ai o loo wha wau na sa i lia leisi to tasi. Pe tusa o le tea o le tolu le whawhiao le aso saa, na oso wha ia e la ua i le pisenesi ma talepe le whai to o le ofisa. Ma si i le puso ua mea tewi na i se leni whaatasi e ma pepa tā ua ale pisenesi, na maua fo e le ata na puine me poeata, le anga i esio i la ua ia mai i le lata i le wha i le waweao, ma toe fo ia ne i le te o le wha, ma toe wha a wau fo i le ave ino isi mea ta ua. Mai ele o le teimi mo mode nei ua oso fa ia i lea lava whatilavai, ma to e se ai a seta ta ua le a inga. Na wha maonia mai e le sui komisena o le mtanga luengo leo, papali i Mona Lisa tia i keti, o le ali e lusa fumaltasi tau sanga le ua maue leo. E sau mai a fio anga o maangiangi, vai seuta, wha apea ima iwa le moto tele sala fai. Wa molia e leo le ali i le mua mua i modi anga o le tele pe fale. Ma ua wha mautu mai foi papali i, e iei nisio a seta na ngau ia le ua toi maua. E leo toi iei se tā la mai vai ngā tupi na ngau ia na maua. O tā pai foi papali i le fisoa soani maasani le atunu i pe o le tele o isi ma tā upu, i le sa ilinga o le isi to tasi o lo tutoe. O le aso lua se fulmale iwa o le masina le neo se tema, ua ato i le se fulmale onu tau sanga taru mai le lua afe male iwa, e mana tua i pe la ngona maafati o tau ainga, o i la tau na whaafosei o na whano soifua, i lea tai au i na ua mae a le lulua i le maafui e valu tesi male tasi lo na manosi, ai muli nei se ngalulolo e le i mafauwina mo de soifuanga o Sāmoa. Ma whanu ai soifu e to tele. O wha ingoa ina e nisi le nei aso o le aso e toe wha manatu e pea i le soifuanga ma mafauwau o tangata o le atunu. Le tā ua o le tā pena i teimi uma i le wha fosei o na lo fiulu tātou soifuanga mai so se tu ainga malafale na tura. E ui o se aso e le fia mana tua e le to tele o le tātua tinu e misi o a inga na fia. Ai o se aso o whae mawina ma whae longa ina o le aso o le whae manatu ma tā pena i te mi uma. O tala fawia, whaamanuia le tua i fōwhanga o le ni aso, whasoi fuia.
mana tua te malo ulo na yutu. E moni e poto lava o le tamtai, ai ai lava o le tangi e taula o na se se ai. A o ai se a o suru fa ia, se fofo le nei mala wa tulai mai. Ni
nei tula ato te whaatalofa I maotana senga se uma o I to tonu o Sāmoa Te fia te sosoani atu le rusa pae pae mo tō tina A tonu e ane alena ma mea mamai pua pua ma Tatalo atu pe aile tama o ia lava na te rabe a ina Awa o ia lava na fetalai mai o e mawhati ai na o mai O a uma mai malolo umai Ai tasi o le mea na o lana fetalai Pe a o tō whātua tua moni E le pine una o tō malosi Sāmoa e o lau pesele na ia whai mawai la au au ma O e o mamai I whale ma I whaapea ma aina Poru sa vai I manunoa pori matutu I la mamanua E le mawha angaloina o tō Ile nei a sia singa Na talo atu ke ai le tama O ia lava na te la bea ina Awa o ia lava na fetalai mai O e mawhati ai na o mai O a una mai malolo mai A tasi o le mea na o la na fetalai Bea o tō whātua tua moni E le pine o na whāfo ina lo o tō malosi Ma'apetai te nei ani I fōma I le ngālu lue ma le punoa I le ngālu e na whita Sala tō whaia Sāmoa e o lau pesele na ia whai mawai la au 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 O e o mamai I whale mai whapea ma aina Tolu sa mai I manunoa pori matutu I la mamanua E na whangaloina o tō Nei a sia singa Katano atu pe le tama O ia lava na te rabe a ina Awa o ia lava na fetalai mai O e mawhati ai na o mai O a una mai malolo umai E tasi o le mea na o lana fetalai Pea o tō whātua tua moni E le pine ona o tō malosi Tatano atu pe ai le tama O ia lava na te rabe a ina Awa o ia lava na fetalai mai O e mawhati ai na o mai O a una mai malolo umai A tasi o le mea na o lana fetalai Pea o tō whātua tua moni E le pine ona o tō malosi Atulau pele atu koe ki nui Wakatalo patu a te kaunui Sa ele aka koe ki uta I te rea I ou sema ko te whale kakataka I ana taka ko te vai sa meni
Pakangiangi ei toe aina Tupakata ko te mane a panasi Pakaingoa mana tua mai au Kakatoi mua te malae ka pao Tikita si mo te kotoli po Iana tapa ko te pusi o nui Soko atu te pakai o te lotu Maengai pai lotu te pakai Pakai longa yei konga kese kese Manutala ke te pakai te a konga E tui e te a konga vai kuna Ala moni tu pili ki te iti Tapon te tike tu te pakai masaki Petu kina moko te pale paika Tu pili ki pulaka motalo Tanla ke te pakai te malo E angi ei te matangi tu mau Te kau pule tui ana mama kese E tui e te waele si mo te panke Iana tapa te opisa presi mani Soko atu ko te toki la kau Pakasanga e ki te opisa o te weta Paka oti ko te pare pai sinu Arai te namone e motu o nui Ponga leio ni mai pile yebe Pakanto motu liki E la lola e taula te anganui Iana tapa ko toki i vae Tu piliki te liki ai Ko te motu pakana o nui E tui e ia te namo anikai Atu lau kele atu koe ki nui Makatalo patu a te kau nui Saele a kako ki uta i te ren I ose Ia o whawhiwhianga sui whiwhiloi mai le Pasifika ia ona o le vai aso nei le whamamalo i le. Le vai aso ngangana mo na i o tatou so tu walu. Ia wina atu ai whawhiwhianga sui whiwhiloi na ia whano file mua i le nei au auli. Malo lava le ono sai malo fo i le. Le whamalo losi nei aso leo to is 1 minute whamai aina tatou tautua lo whatu mo o tau umalava. O lo mafuta mai pelunga tautua si ufonga lau mua po le Sāmoa Capital Radio. Tātou toi whelo ai fwile tai au i le itu lai fitu. Ma tautua toi ma le tuanga nei a Mari. Whaau tautua si ufonga lau mua whaftai ma le fionga i le lipule ma lau whenga luenga. Ma tau te whato wha soi fua atu mo le nei taimi. Ole. Fly. Mix. Ole ole ausu makpes. That's right. Usi lau wafu. It's my hometown, baby. Representing. Fair
This your boy Memphis Hits, and this is another. To my